হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ধাগাজ লাইভ। যারা দেখতে and শুনতে পাচ্ছ একটুখানি তাড়াতাড়ি করে জয়েন করো। আমি লাইভে না অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছি, কিন্তু লাইভ কোনোভাবে কানেক্টই হচ্ছিল না। কিছু একটা আজকে বোধহয় ফেসবুকের কিছু একটা গ্লিচ, যার জন্য লাইভ জয়েন করা যাচ্ছিল না। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, সবাই একটুখানি প্লিজ তাড়াতাড়ি করে জয়েন করবে। অ্যান্ড লাইভে একটুখানি কমেন্ট চাই, হ্যাঁ আমার একটুখানি বেশি বেশি করে কমেন্ট চাই। কারা কারা জয়েন করছো একটুখানি বলো, অ্যান্ড লাইভে একটুখানি প্লিজ কমেন্ট করো। I can see many people have already joined. সবাইকেই রিকোয়েস্ট করব প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি করে জয়েন করো। মিনওয়াইল আমি জাস্ট লিঙ্কটা শেয়ার করছি। আমার আজকে অ্যাকচুয়ালি দুপুরবেলা এথনিকে লাইভ করার কথা ছিল। আমার এত আজকে মাইগ্রেন পেন স্টার্ট হয়েছে, আমি দুপুরবেলা আজকে এথনিকে লাইভ করতেই পারলাম না। তো চিকেন কারি লাইভই আর কি করতে হলো আমাকে, কারণ চিকেন কারি নতুন স্টক এসছে। আমি ভাবলাম তো লাইভ করে নিই, কারণ এর মাঝখানে দেখাতে পারবো কি না। সো সবাই একটুখানি ফাস্ট ফাস্ট জয়েন করো। তোমাদের মোস্ট ফেভারিট, দ্য মোস্ট ডিমান্ডিং আংরাক্ষাতের ডবি কটনের টু পিস এসছে। সব দেখাবো। একটু বলো আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে শুনতে পাচ্ছ কিনা। এই সেটটা যখন আমি দেখিয়েছিলাম, বাপ রে বাপ, মানে লোকে লিটারালি পাগল হয়ে গেছিল এটার জন্য। মানে সব প্লিজ অন্য অন্য কালার এনো। এবার নেক্সট যারা নিয়েছিল তারা অন্য কালারের জন্য বলেছিল, আর যারা পাইনি তারা বলেছিল ওয়েট করে থাকবো। প্রচুর জন তাদের পার্সেল হোল্ড করে রেখেছে শুধু এই ভাইরাল ডবি কটনের টু পিস নেওয়ার জন্য। প্রচুর প্রচুর মানুষ ওয়েট করেছিল যে কবে আমি এই সেটটা আনবো, অ্যান্ড তারা বুকিং করবে। বিশ্বাস করে আমি অনেকজনকে দিতে পারিনি, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। সো সবাইকেই বলবো প্লিজ জলদি জলদি করে জয়েন করবে লাইভ। অ্যান্ড আজকে সেই ভাইরাল টু পিসটা এসে গেছে। হ্যালো শ্রেষ্ঠা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সো হ্যাঁ, ওই জন্যই তো আজকে আমি পরে আসলাম এটা, যে এটা প্রচুর কালার এসছে, এখানেও প্রচুর কালার। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আজকে কি কি দেখাবো। ফার্স্ট যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আজকে মডেলের মধ্যে কাঠদানা এসছে। মডেলের মধ্যে কাঠদানা আজকে অফার থাকবে, দুটো নিলে ফ্ল্যাট 100 অফ। ওকে, দুটো নিলে ফ্ল্যাট 100 অফ পাবে। সো জাস্ট গ্র্যাব করে নেবে আজকে অফার। মডেলের কাঠদানা দেখাবো আজকে। আমি যেটা পরে আছি ডবি কটনের টু পিস সেট দেখাবো। হ্যালো আত্রেই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। দেখাবো। তারপর তোমার হোয়াইটের মধ্যে মডেল এসছে, হোয়াইটের মধ্যে কালারিং থ্রেড, যেটা অনেকেই খুঁজছিল, সেগুলো তো আজকে অফার দেবো। যেটা আমি পরে আছি শুধু সেটা থাকবে আজকে নতুন, বাদ বাকি জিনিসে সব কিন্তু সেলফ থাকবে। আমি পোস্টটা দেখো চেঞ্জ করে দিয়েছি, কালকে থাকবে। যদি কাল করতে পারি কালকে, তাহলে পরশু দিন এতে লাইভ হবে। আজকে চিকেন কারি করবো। দুপুরে আসতে পারিনি, আমার মাইগ্রেন পেন শুরু হয়ে গেছিল, সমস্যা। চলো স্টার্ট করছি লাইভ। সবাই ফাস্ট ফাস্ট জয়েন করো। লিঙ্ক মোটামুটি আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা জয়েন করছো। আচ্ছা বলে দিচ্ছি, আজকে লাইভ করব, আজকে মঙ্গলবার, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি 3 দিন ব্যাক টু ব্যাক লাইভ হবে। হোপফুলি শনি হয়তো শনিবার হতে পারে, সব একসাথে নেক্সট উইকে ডিসপ্যাচ হবে। आज থেকে शुरू হবে लाइव। आज जो लाइव में दिखाऊंगी, आज कल परसों एंड सैटरडे जो लाइव होगा, सब ये चारों लाइव मर्ज करके, क्योंकि बहुत बैक टू बैक सेल लाइव होगा, तो यू कैन मर्ज इट। आप लोग ना एक ही शिपिंग में और भी बहुत कुछ आ जाएगा, तो मर्ज करके आप लोगों को आप सबका पार्सल नेक्स्ट वीक डिस्पैच करूंगी। इसमें क्या होगा, आप लोगों का एक शिपिंग में बहुत कुछ आ भी जाएगा, ये आप लोग के लिए ज्यादा इजी होगा। शिपिंग चार्जेस थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, और हम लोग के लिए भी थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एक साथ डेली डिस्पैच में बहुत दिक्कत होता है। अर्चना मैम कैसे हो, वेलकम टू माई लाइव। আজকে মনিকারি বুকিংটাও আমি নি, প্যাকিংটাও আমি করি, ডিসপ্যাচটাও আমি করি। আমি জানি কে কি বুক করছে। হ্যালো তানুশ্রীদি, অনেকদিন পর তুমি বুক করলে, এটা ব্যাপার, রিপ্লাইটা আমার থেকেই পাও। নেহাত আমার শরীর খারাপ না হলে আমি নর্মালি কাউকে ইয়ে দিই না। চলো স্টার্ট করছি লাইভ। সবাইকেই বলবো একটুখানি ফাস্ট ফাস্ট জয়েন করবে। ধামাকা পূজা কালেকশন দিখাউঙ্গি। এখন মাইগ্রেন পেন, আজকে দুপুরবেলা একটু ন্যাপ নিয়েছিলাম, না হলে জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমারটা সেট 1650 আংরাক্ষাতে ডবি কটন, এটা যে অপূর্ব, প্রচুর কালার আমারটা।
এইটা সেই ভাইরাল টু পিস, মানে এই টু পিসটার জন্য লিটারালি লোকজন পাগল। আমি কতজনকে যে বলেছিলাম যে ওয়েট করো আমি অগস্টে দেবো। আমি বলেছিলাম যে সেপ্টেম্বরে দেবো বলেছিলাম, কারণ এটা মানে চলে এসছে। নেহা চেকিং করিয়ে নিলাম, চলো। এক্সিবিশনের আগে আসার কথা ছিল, তা হয়নি। যেটা বলেছিলাম আসার কথা, যে ঘরারা সেট বলেছিলাম, সেটাও আসেনি, এটাও লেট করে এসছে। স্টার্ট করছে, দেরি করে লাভ নেই। সবাইকে বলবো সবাই একদম ফাস্ট জয়েন করতে থাকবে লাইভটা। লাইভে কিন্তু আমি সবার থেকে কমেন্ট চাই। কমেন্ট চাই আমি সবার থেকে, ঠিক আছে? দাঁড়াও, সোদপুর স্টেশনে নেমে কোন প্ল্যাটফর্ম? 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেরোবে অঞ্জলি জুয়েলার্সের অটোতে উঠবে, তার পাশের দোকানটা। 11:30 to 8 হচ্ছে শপের টাইমিং, মানে 11 to 8 আজকে টাইমিং, বাট যেদিনকে আসবে বলে আসবে, উইকেন্ড হলে আমাকে পাবে। अच्छा हाय मनीषा मैम, हेलो कविता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलो स्टार्ट करती हूँ लाइव। मैं बोलूंगी सब कलर देख के उसके बाद बुकिंग करना है। ফার্স্ট আমি যেটা পড়েছি সেটা দিয়ে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে, কারণ অলরেডি অনেকে জয়েন করে গেছো। আচ্ছা, जो मैं पहनी हूँ उसमें कलर है ऑनियन पिंक, मरून, मैं पहनी हूँ ब्लड रेड, मेरा ना थोड़ा टोमेटो रेड है। फिर उसके बाद मैंगो येलो, मेहर, ब्लड रेड, कॉफी ग्रीन, ठीक है। फिर आपका हो गया है रेस्पबेरी पिंक, फिर आपका हो गया है ये एक रस्ट सॉर्ट ऑफ कलर है, थोड़ा सा टैन रस्ट मिक्स्ड कलर, फिर पाउडर ब्लू, फिर ओशन ब्लू। इतना कलर है। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো গো লাইলি? হ্যালো মীনাক্ষী ম্যাম, পে করতে একদম ভুলে গেছি, নোটিফিকেশন দেখে মনে পড়লো, কি আর বলবো। तो स्टार्ट करूंगी आज इसमें बहुत कलर मिलेगा। मैं बार बार बता रही हूँ, ये पूजा से पहले ये लास्ट टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये अब रिस्टॉक नहीं होगा। ओके, सो आप लोगों को जिनको जितना पीस लेना है ले लीजिए। आज सेल लाइफ का प्रोडक्ट थोड़ा सा बाद में दिखाती हूँ, पहले ये वायरल टू पीस दिखा देती हूँ। इसके बाद कटदाना में ऑफर होगा, इसके बाद व्हाइट मॉडल विद कलरिंग थ्रेड में ऑफर होगा, शिफॉन दिखाऊंगी उसमें भी ऑफर होगा। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ब्यूटीफुल, वेलकम टू माई लाइव मैम। चंदेरी कुर्ता इज सो ब्यूटीफुल, लव्ड इट, थैंक यू। कितना डिस्काउंट में मिला बताइए मैम? उसका प्राइस कितना ज्यादा था चंदेरी वाले का, बहुत डिस्काउंट में दे दिया। करदाना वाला 1450 प्राइस था, आज 1250 में दूंगी। 2 लेंगे तो और 100 ऑफ। आई एम जस्ट क्लियरिंग माई स्टॉक एंड दैट्स ऑल, ठीक है। लव्ड ऑल द कुर्ताज आई ब्रॉट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका झुमका इज नॉट फॉर सेल। चलिए स्टार्ट करती हूँ दिखाना। जो मैं पहनी हूँ मेरा वाला से ही स्टार्ट करूंगी। पहले स्टार्ट करूंगी ऑनियन पिंक, ओके। साइज सुन के बुकिंग करना है। लास्ट साइज बताती हूँ, 36 to 46। सुन के बुकिंग कर लीजिएगा, जिनको जो भी पसंद है सुन लीजिए, उसके बाद बुकिंग करिए। दिस इज द फर्स्ट कलर ऑनियन बेबी पिंक कलर, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट में आपको दिखा, ये थोड़ा सा बेबी एंड ऑनियन मिक्स्ड कलर है थोड़ा सा। मटेरियल পিওর ডবি কটন। তোমরা ডবি কটনের কুর্তি নিয়েছো, দেখো ডবি কটন পুরো সেলফের উইভিং পাচ্ছ। ডবি কটনের টু পিস, যারা ডবি কটনের ফ্যান, डॉबी कॉटन इज व्हाट चिकनकारी में सबसे प्रीमियम फैब्रिक आपका डॉबी कॉटन आता है एंड कोटा आता है। कोटा का क्वालिटी बहुत प्रीमियम होता है एंड डॉबी कॉटन का क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, पहनने के बाद और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका हो गया है पैंट के नीचे ऐसे रोज मोटिव का डिजाइन है, पूरा वीविंग में है, पूरा कुर्ता आपका वीविंग में जाएगा, अंगरखा में है एंड अंगरखा सबसे ज्यादा ट्रेंडी में है इस साल। जिनके पास नहीं है जस्ट ग्रैब दिस, इट्स अ पिंक कलर, अ ब्यूटिफुल पिंक कलर, पूरा ऐसे सेल्फ वीविंग में जाएगा। स्लीव्स में भी ऐसे पूरा काम है, यहाँ पे ऐसे लेस है। जिनको जो पसंद है काइंडली साइज लिख के बुकिंग करिए, श्योर होके बुकिंग करिए। और एक चीज मैं बताऊंगी, ऑप्शन मत दीजिएगा, जो पसंद है उसी का ही फोटो भेजिएगा। अगर लाइव में हो वो भी चलेगा, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी, क्योंकि ऑप्शन देने से हम लोग जो बोलते हैं अवेलेबल है, आप लोग बोलते नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप जो मतलब लेंगे वही भेज दीजिए। মন পুরো খুশ, পার্সেল পে না সব এটারই কালার। একটু ওয়েট করতে হবে, তাহলে দেখাতে পারবো। একটু পেশেন্স রাখলে দেখাতে পারবো, একটু ওয়েট করতে হবে। স্কাই না, ওটা ওশন কালার। এসে গেছি, थैंक यू। ये पूरा अंगरखा में जाएगा,
डॉबी का पूरा ऐसे वीविंग में है, ऐसे पूरा फैब्रिक में ऐसे वीविंग में है। यहाँ पे ऐसे छोटू सा कट रहेगा, साइड कट है कुर्ता एंड इसके साथ पैंट। ओके, 2 पीस सेट होगा। बैक साइड में भी ऐसे पूरा वीविंग। প্লাজো সেট অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে, রেকর্ডে দেখতে হবে। শনি আর রবিবার লাইভে দেখিয়েছি। पैंट में भी ऐसे डिजाइन। 1650 इज द प्राइस। 36, 38, 40, 42, 44, 46। लुक एट द कलर। इसका सब कलर देख के बुकिंग करिए। बार बार बता रही हूं, चेंज बोलने से कलर चेंज नहीं होगा। सब कलर देख लीजिए, उसके बाद ही बुकिंग करिए, ठीक है। ये आपका हो गया है पिंक कलर, बहुत प्यारा सा एक पिंक है। 36 to 46, दिस इज द फर्स्ट कलर। ओके, मैं कलर दिखाऊंगी, कलर सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगी। सब कलर सुंदर है, कोई कलर आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, यही मेन है। अगर नेक्स्ट दिखाऊंगी, रेस्बेरी कलर, रेस्बेरी पिंक। प्राइस इज 1650 मैम, 1650। रेस्बेरी पिंक दिखाऊंगी, इसका कलर इतना सुंदर है। कलर सब देख के बुकिंग कर लीजिए। जिनके ये सबसे वायरल हुआ था लास्ट मंथ, इसके पीछे लाइक एवरीवन इज जस्ट গাগা। রাজুরা অনেকদিন হল করে এই উইকে ধামাকা লাইভ গুলো একদম ওই জন্যই বললাম, এই উইকে কোনো ডিসপ্যাচ হচ্ছে না। এই উইকের সব লাইভ দেখে নাও, দেখে নেক্সট উইকে ডিসপ্যাচ হবে। যা যা অ্যাড অন করার করে নাও, একসাথে সব ডিসপ্যাচ করব। बैक टू बैक लाइव्स गुलो করে নি, देन आई विल डिस्पैच। ओके, इस वीक कोई भी डिस्पैच नहीं होगा, क्योंकि बैक टू बैक अभी 4-5 दिन लाइव ही होगा। आज भी लाइव है, कल भी होगा, परसों भी होगा। सो और आप लोग अगर सोच रहे हैं ना आज के लाइव छोड़ देते हैं कल लेंगे, तो पछताएंगे, क्योंकि एवरीडे सेम चीज नहीं होगा। जिस दिन नया प्रोडक्ट है वो चीज तो मत ही छोड़िए, ये तो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। ये आपका साइड कट में है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये 36 to 46, रेस्बेरी इज द कलर। अगर आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे, कलर नियर अबाउट सब सेम ही है, तो आप लोग कलर लिख के भी बुकिंग कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ नॉर्मल गो, एकदम नॉर्मल लेंथ যেরকম হয়। ভিসকোস বাদে কোনো জিনিসের লেন্থ বেশি হয় না, ঠিক আছে। তোমার হাইট তো বেশ ভালো, কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে। বিউটিফুল পিস। ওকে, 36, 38, 40, 42, 44, 46। অ্যাকচুয়ালি সায়ন্তনী, এটা তোমার বাড়ি, এটা রুম, সাইডে আর রাখার জায়গা নেই, এত প্রোডাক্ট বলে পিছনে রাখা আছে। আমি ওই জন্য পিছন থেকে পিছনে আমি প্রোডাক্ট রাখতে চাই না, কারণ সামনে কেউ ফোকাসই করে না, সবার ওই পিছনে ইন্টারেস্ট বেশি হয়। আমাকে দেখতে কি এতটাই জঘন্য যে তোমার আমাকে না দেখে শুধু পিছনেই দেখতে হয়। हाय आई थिंक आई शुड मेक वन वार्डरोब स्पेशली, प्लीज मेक इट जल्दी जल्दी से। ये पूरा अंगरखा में जाएगा, बहुत सुंदर पीस है, पूरा सेल्फ में विथ लेस, पूरा ऐसे डॉबी कॉटन में वीविंग में होगा। इतना खूबसूरत पीस है ना, सबसे बढ़िया इसका क्वालिटी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। 36 to 46, रेस्बेरी इज द कलर। मैं सब कलर दिखा रही हूं, उसके बाद ही बुकिंग करिए। सब कलर देखने के बाद बुकिंग कर लीजिएगा। अब मैं जो पहनी हूं वो दिखाती हूं। दिस इज टोमेटो रेड कलर, इतना सुंदर कलर है, पूरा ऐसे अंगरखा में जाएगा। कौन सा जाएगा? 36 to 46 मेरा वाला, ठीक है। 36, 38, 40, 42। আমাকে অনেকেই বলে মানিশা তোমার ওই হিউমার কথাগুলো খুব মিস করছি আমি, প্লিজ তুমি কথাগুলোতে আবার হিউমার আনো, খুব এন্টারটেইনিং থাকে তোমার লাইভ। অনেকদিন ধরে ওরকম ভাবে কথা বলছি না, বলো আবার স্টার্ট করো তাহলে। বলো স্বর্ণিকা দি, আমি আফটার লাইভ দেখে নেবো দিদি, একটু লাইভটা করে নি। ওইটা চকলেট আমি তোমার জন্য অলরেডি রেখে দিয়েছি, আই নিউ কি তুমি নেবে, তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি আমি। ওটা শপেই রাখা আছে, কালকে ধুতি প্যান্টটা অ্যাড করবো, দেন এই উইকের এন্ডে বা নেক্সট উইকে ডিসপ্যাচ করে দেবো, ফাইন। কারণ এই উইক একটু ব্যাক টু ব্যাক লাইভস আছে আমার। अच्छा, अब जो मैं पहनी हूं वो दिखाती हूँ, मैं खोल के ही दिखाती हूँ, सबसे बड़ी बात। अच्छा, এটা কি লিখেছো? 45 কেন দিয়েছো? जो मैं पहनी हूँ वो वाला कलर दिखाती हूँ। दिस इज टोमेटो रेड बेसिकली, जो मेरा वाला कलर है। कलर देख लीजिए, जिनको थोड़ा सा लाउड रेड पसंद है, মানে না অনেকে মানে একদম মানে ক্যাটে একটুখানি মানে একটু লাউড रेड দরকার আমার, प्रॉपर लाल। दिस इज टोमेटो रेड, ये आपका हो गया है पैंट, ठीक है। दिस इज 36, 38, 40, 42, 44, 46।
আউটস্ট্যান্ডিং কালার। হ্যালো মৌসুমিদি, কেমন আছো? ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আজকে যে কতজন খুশি হবে এই সেটটা দেখে আমি দেখাচ্ছি, কারণ আমি অনেকজনকে এই সেটটা দিতে পারিনি। আগের মাসের ভাইরাল সেটটা, এই সেটটা এত লোক ভালোবেসেছিল না, এভরিওয়ান ওয়াজ লাইক জাস্ট লাইক কবে দেখাবে তুমি আংরাক্ষা ডবি সেট, কবে দেখাবে। 1650 আংরাক্ষা সেট, একদম ভীষণ রিজনেবল প্রাইস, যেটা পছন্দ নিয়ে নাও। আরে তোমাকে এত বছর ধরে চিনি আমি, আমি জানি তুমি নেবে ওটা, তোমার জন্য আমি অলরেডি কেপ্ট ইভিনিং এই সেটগুলো 1650 করে। আই এম শোয়িং দ্য কালার্স। ফার্স্টে দেখিয়েছি পিঙ্ক কালার, দেখিয়েছি দেন আই হ্যাভ শোন রাসবেরি, তারপরে দেখাচ্ছি লাল, এটা থার্ড কালার। এটা ভালো একটা ইয়ে দিয়েছো। না না, ওরকম পিছনে এরকম চাদর আমার ভালো লাগে না। প্রাইস 1650, কালার শোয়িং দ্য কালার্স। এটা হচ্ছে তোমার এরকম ভাবে পুরো লেস থাকছে, আর এই হচ্ছে তোমার কিন্তু প্যান্টের ডিজাইনটা অসাধারণ দেখতে। দিস ইজ 1650, দ্য মোস্ট ভাইরাল, দ্য মোস্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সেট 1650, ভীষণ সুন্দর দেখতে। দিস ইজ দ্য ব্যাক সাইড, পুরো আংরাক্ষাতে থাকছে, আর পরার পর কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগবে। 1650 সুচন্দ্রাদি। ওকে চলো, এটা থার্ড দেখালাম কালার। নেক্সট দেখাবো ওশান, যেটা পিছনের কালার, যেটার জন্য পাগল হয়েছে সবাই। ওশান কালার দেখে নাও, খুব আনকমন কালার, খুব সুন্দর। ওয়াও কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এই হচ্ছে তোমার কিন্তু ওশান কালারটা। शिपिंग चार्जेस टोटली एक्स्ट्रा, शिपिंग चार्जेस में कोई ऑफर नहीं है, पहले ही मैं बता रही हूँ। ভালো করে অফার শুনে বুকিং করবে, আজকে এগুলোতে কোনো অফার নেই, ঠিক है। রিয়াদি তুমি বললে আমাকে এখানে ফোন করবে, তারপরে করলে না তো। ये आपका हो गया है पैंट, प्रीमियम कॉटन में है, ओशन इज द कलर। ये एकदम बहुत एक होता है ना सूदिंग एक कलर होता है, बहुत सूदिंग एक कलर, ट्रीट टू द आईज जिसको बोलते हैं। ये कलर पहनोगे और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। दिस कलर इज वेरी वेरी सूदिंग, গরমের জন্য মাস্ট হ্যাভ। ফার্স্ট অফ অল ডবি কটন লোকে গরমের জন্যই পরে, কারণ গরমে সব থেকে বেশি কমফর্ট যদি কোনো কটন কিছু দেয়, এক কোটা এক ডবি কটন, ঠিক আছে। সো ডবি কটন ইউ মাস্ট হ্যাভ, লাইক ইউ শুড টেক দিস, মানে হাইলি রেকমেন্ডেড প্রোডাক্ট, হাইলি রেকমেন্ডেড কোয়ালিটি অ্যাজ ওয়েল। আর এই কালারটা ভীষণ সুন্দর, গরমের জন্য ভীষণ ভালো, খুব চোখে আরাম দেবে, আর পরলে তো আরাম তুমি পাচ্ছই। এই হচ্ছে তোমার কিন্তু প্যান্ট, দেখে নাও কালারটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা ঠিক আছে, 36 to 46 সবকটাতেই সব সাইজ অ্যাভেলেবল, একটু ফাস্ট বুকিং করবে। এই হচ্ছে ব্যাক সাইডটা। হ্যাঁ চলো, নেক্সট কালার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমাদের রাসবেরি দেখালাম, কফি কালার দেখাবো, কফি 36 to 46 सब कलर देखिए, कोनটা কেন ভাই নিতে গেলে। नेक्स्ट दिखाऊंगी कॉफी कलर, जिनको कॉफी पसंद है ये भी 36 to 46 मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत कलर है, दिस कलर इज वाओ। 36, 38, 40, 42, 44, 46 लवली कलर्स। देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता रही हूँ, जिनको ना डार्क कलर पसंद है वो डार्क कलर ले सकते हैं, जिनको व्हाइट कलर, जिनको थोड़ा लाइट कलर पसंद है वो लाइट कलर ले सकते हैं, टोटली योर चॉइस। সাইজ কত দেখেন না, সাইজ দেখে না, আগে ওটাই দিলাম এই জন্য। 40 একটা কালারে মনে হয় 48 আছে, এটা দেখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও। ये है कॉफी, ईच एंड एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो स्टिकरটা দিয়ে রাখো, मैं पैकेट लिखे रखो 38। ये आपका हो गया है चॉकलेट कलर, कलर देख लीजिए, बहुत सुंदर कलर है। स्लीवलेस চিকেনকারি কুর্তি স্লিভলেসের স্টক নেক্সট উইক আসছে, নেক্সট উইক মোস্ট প্রবাবলি যদি উইকেন্ডে আসে তো দেখাবো, আর না হলে নেক্সট উইক দেখাবো। 1650 कॉफी, दिस कलर इज कॉफी, आउटस्टैंडिंग कलर, बहुत सुंदर कलर है, প্রিমিয়াম আংরাক্ষা মে ডবি। দেখো এইটারও প্রচুর ফাস্ট কপি মার্কেটে আছে, আমি এটাও বলে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখেছি চিকেনকারি যখনই কিছু ভাইরাল হয়, এই সেটটা যেরকম আগের মাসের আমার প্রচুর ভাইরাল, আমি ফার্স্ট টাইম অনলাইনে দেখাচ্ছিলাম, তো তারপরে দেখলাম যে এটা প্রচুর ভাইরাল হচ্ছে, এটা আবার ফার্স্ট কপি বেরিয়ে গেছে, লোকে দেখছে এটাও কিন্তু অনেক সস্তায় দিচ্ছে। যারা খুব প্রো এইসব জিনিসপত্র কম, মানে একটু ফার্স্ট কপি, মানে হয় না মেশোর যে প্রোডাক্ট গুলো হয় ওরকম টাইপ অফ লোকে কিন্তু কমে দিয়ে দেয়। সো বি অ্যাওয়্যার, হ্যাঁ ভেবে চিন্তে শপিং করবে যারা কিনছো। হ্যাঁ মাস্টার্ড ইয়েলো কিছু দেখাবে, ইয়েলো আছে দিদি 30, এটা প্রত্যেকটাতে আজকে 38 আছে। শিল্পারি যেটা পছন্দ নিয়ে নাও, প্রাইস 1650। আমি কাল থেকে ওয়েট করছি শোনা। আচ্ছা, লাভলি ডিজাইন অ্যান্ড কালার, থ্যাংক ইউ। কত 44,
चलो এই হচ্ছে তোমার চকলেট কালার, वेरी वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर सा कलर है। ये आपका हो गया है चॉकलेट, ठीक है। ओशन ग्रीन दारुण ছিল, खूब मिष्टी कलर। ये आपका हो गया है बैक साइड, ये आपका हो गया है पैंट। मैं सब कलर दिखाऊंगी। ये आपका चॉकलेट, उसके बाद आई विल बी रिपीटिंग द कलर्स। अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी आप लोगों को रेड, मेरा टोमेटो रेड है, ये ब्लड रेड दिखाऊंगी नेक्स्ट। टोमेटो रेड दिखाया, ये वाला ब्लड रेड। प्रेजेंट मैम 4टेর সময় এলে না তো মাইগ্রেন পেন শুরু হয়ে গেছিল। मेरा वाला टोमेटो रेड, दिस इज ब्लड रेड, ओके। देयर इज अ डिफरेंस। আমি কিন্তু কালারগুলো বলে দিচ্ছি ভালো করে দেখে দেন কিন্তু বুকিং করো। বারবার বলছি, যারা যারা একদম এক্সাইটমেন্টে কিন্তু বুকিং করে দিচ্ছ, পরে কিন্তু কোনো কালার চেঞ্জ হবে না, হ্যাঁ। সো ঝটপট করে কিন্তু বুকিং করতে হবে, প্রচুর পিসেস अवेलेबल। এই হচ্ছে তোমার প্যান্ট, দেখো সব কালার। वाओ, दिस इज आप लोगों के लिए रेड, ब्लड रेड कलर। मेरा वाला 44। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝিয়েছি, আছে ওটা। দাঁড়া, এখানে রেখেছি, ওখানে রেখেছি, আমি কুর্তির জায়গায় রেখেছি, পরে বলবো নাকি। পিছনে পাউডার ব্লুটা এরপর দেখাবো, প্রেরণা দি। ফিরোজা নয় ওটা, ওটা হচ্ছে পাউডার দেখাবো। हेलो अनीता मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। ये এটা হচ্ছে তোমার ব্লাড রেড, দিস ইজ ব্লাড রেড, ভেরি ভেরি প্রিটি। লাস্ট বারে এই কালারটা আসেনি, এটা নতুন এসছে এইবারে। লাস্ট বারে এই কালারটা এসছিল, সো এটা ব্লাড রেড ছিল, এটা এসছিল আগের বারে। আমি যেটা পরেছি দ্যাট ইজ টমেটো রেড। টমেটো রেডটা আগের বার কিন্তু আসেনি, ঠিক আছে। আচ্ছা দিস ইজ রেড, ভেরি প্রিটি। যেটা প্রপার লাল বা ব্লাড রেড চাও তারা এই পিসটা নেবে 36 to 46, ঠিক আছে। সাইড কাট কিন্তু এগুলো 1650 দ্য প্রাইস, এক্সক্লুসিভ। আগে নতুন সেট লঞ্চটা আজকে দেখিয়ে দিই, তারপর সেলের প্রোডাক্ট দেখাবো। হ্যাঁ দেখাবো, সীমাদি একটু ওয়েট করো, দেখিয়ে দেবো। কেউ কোনো কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে না, বারবার বলছি, পারলে কালার দেখে নিয়ে বুকিং করো, কালার চেঞ্জ কিন্তু হবে না। নেক্সট ইজ পাউডার। (36 to 44 is powder, difficult to select। আমিও দেখে নিয়ে বুক, একদম দিদি সবসময় আমি এই কথাটা বলি, দেখে নিয়ে বুকিং করবে। আর কেউ প্লিজ কোনো অপশন দেবে না, বারবার বলছি, डोंट गिव एनी ऑप्शंस, जो चाहिए वही कलर सेंड करना, ऑप्शन मत देना। अगर वो ना रहा तो आप नेक्स्ट कलर उसके बाद भेजना, कि যদি এটা না থাকে দেন এটা দাও আমাকে, এরকম ভাবে বুকিং করবে। একসাথে লোকে 12-15টা কালার পাঠিয়ে দেয়, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক দ্য বুকিংস। এই হচ্ছে তোমার পাউডার কালার, কালারটা ভীষণ সুন্দর, দিস ইজ দ্য एग्जैक्ट कलर, एकदम अंगरखा में जाएगा, बहुत सुंदर पीस है। साइज मेंशन करके बुकिंग कर लिए। दिस इज 36 to 44 ओशन ना, খুবই সুন্দর দেখতে পিসটা, माइंड ब्लोइंग, ओके, वेरी वेरी प्रिटी। ये देख लीजिए, ये आपका हो गया है पाउडर ब्लू, बहुत सुंदर कलर है। এইবারে আগের বারে এতগুলো কালার ছিল না, এইবারে অনেকগুলো কালার। আগের বারে ওদের 4টে কালার এসেছিল, এন্ড সেটাকে নিয়ে লিটারালি মারপিট করেছে লোকজন। এভরিবডি ওয়াজ লাইক আমার এটাই লাগবে, আমি দিতেই পারিনি জানো। वेरी नाइस कलेक्शन, थैंक यू। 36 to 44, ये वाला ही 44 तक है, बाकी सब 46 तक दिखाया। বাচ্চাদের সেট আমি রাখি না গো, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, ওই সাইজ কালার রাখা ভীষণ অসুবিধা। কারণ একটা ধরো ক্লায়েন্ট, যেরকম আমি ছেলেদেরও প্রোডাক্ট রাখি না, আগের বার রেখেছিলাম, এই বছর ছেলেদের প্রোডাক্টও রাখিনি, খুব অসুবিধা হয় দিতে বোঝাতে। ছেলেরা খুব ইজিলি ইয়ে করে নেয়, আলাদা রাখা। রাসবেরি তো এটা, ওখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট দিখাউঙ্গি 10 কালার। তোমার কাছ থেকে দুটো কুর্তি নিয়েছি, কুর্তিগুলো খুব সুন্দর, বাট এত দাম নেই না, ইন্টারলক হয় না এখানে, আমার কিছু করার নেই, আমি তো ওখানে বানাই না গো। চিকেন কারিতে কেউই তোমাকে ইন্টারলক দেবে না। এবার তুমি যদি সেটা এখন যদি তুমি 12,000 14,000-এর কুর্তি পরো তাহলে ইন্টারলক থাকবে, নাহলে ইন্টারলক থাকে না। প্রত্যেকটাতেই 46 আছে সিমরানদি, প্রত্যেকটা যা কালার দেখাচ্ছি। লেন্থ 44 গো, রূপসাদি 44, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট দেখাবো 10 কালার। এটা সাইজ জানো না, একটু মাপতে হবে। 10 কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা কালার। 36 to 46 এটাও
দেখো কালারটা জাস্ট দেখো, একদম নতুনত্ব কালার। আমি সবসময় যখন ওশান দেখাচ্ছিলাম তখনও বললাম এই কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর কালার। दिस इज 10। नो 50 नहीं होगा मैम, 50 में होगा। कुर्ती दिखाऊंगी इसके बाद, आप देख के बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। दिस इज 10, वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर कलर है। पैंट में ऐसे पूरा डिजाइन प्रत्येकटाতেই 46 আছে एक्सेप्ट पाउडर ब्लू। ओके 10 इज द कलर, 1650 इसका प्राइस होगा, 1650 पूरा सेल्फ में जाएगा। बहुत सुंदर पीस है। प्रतिभा मैम यू गॉट ऑल योर पार्सल्स, आपको सब मिल गया, जो जो बुकिंग किया था, जितना भी आपके पास गया सब आपको मिल गया। लास्ट वाला भी मिल गया आपके पास, थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, यहां बोल दीजिएगा तो भी चलेगा। अरे यार ये आपका हो गया है सेल्फ में ऐसे कलर, बहुत सुंदर कलर है। ओके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। दिस इज 10 प्रीमियम डॉबी कॉटन में है, 2 पीस सेट, 1650, 36 to 46। अगर आप लोग फोटो भेज रहे प्लीज मेंशन द कलर नेम, मैं कलर नेम भी बोल रही हूँ ना, वैसे भी भेज सकते हो। फटाफट दिखाती हूँ। 10 कलर दिखा दिया है, उसके बाद दिखाऊंगी मरून कलर, मरून 36 to 48 मरून। এটা কিন্তু মরুন, একটা দেখিয়েছি মেরা वाला टोमेटो रेड, एक दिखाया ब्लड रेड, दिस इज मरून। अप टू 48 बोलो, এটা 11 रहता है ना, अप टू 48 इज मरून। ये पूरा ऐसे अंगरखा में है, अप टू 48 साइज, मरून कलर, बहुत सुंदर पीस है, बहुत सुंदर। यस रिसीव्ड ऑल, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने आपको बता दिया कि आपको सब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर कोई पार्सल डिले में जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। হ্যাঁ সেল একটু পর দেবো গো स्वागता दी, একটু পর দিয়ে देबो। अच्छा दिस इज मरून। आप लोगों को किसको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बोल दीजिएगा। ये आपका हो गया है बैक साइड, वाओ मरून बहुत सुंदर है। 38 to 48 मरून कलर देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे पूरा सेल्फ में जाएगा, 38, 40, 42, 44, 46, 48 मरून कलर, बहुत सुंदर पीस है, बहुत ज्यादा सुंदर है। 38 to 48 मरून कलर है। দেখাবো মেহের কালার, स्वाति दी देखिए देबो। प्राइस इज 1650। अच्छा नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी, कॉफी देखिए दिएছি, এটা দেখিয়ে দিয়েছি, মেহের दिखाऊंगी। मेहेर ওখানে 46 আছে, ওখানে 46 ওখান থেকে দিলাম, ওটা দিয়ে দিচ্ছি, দিন ওটা তো নিয়েছি মনে হয়, না দিন আছে, দিয়ে দিতে না। নেক্সট দিখাऊंगी মেহের 40 to 40। বাই দ্য वे সব কটা কালারই খুব সুন্দর, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, যেটা পছন্দ। आपका प्रोडक्ट फास्ट मिलता है, मैं मोडाल कुर्ती ली हूँ। नहीं बहुतों के पास एक्चुअली क्या होता है ना, कोई कोई क्या करता है, आज 10 तारीख को मैंने लाइव किया, वहां से 2 बुकिंग किया, 15 तारीख को मैंने लाइव किया, वहां से भी बुकिंग किया, फिर शिपिंग पेमेंट किया, फिर डिस्पैच और 5 दिन होगा, और 5 दिन बाद तो 10 डेज तो यहाँ हो गया। फिर और 2 दिन बाद मैसेज आता है मेरे पास, मेरा तो 12 दिन का बुकिंग था, अभी तक नहीं मिला। अरे अभी तो डिस्पैच किया ना आपने, 5 दिन पहले लिया ना प्रोडक्ट, तो वो कोई काउंट नहीं करता, वो 10 तारीख को जो है वो काउंट करता है। एंड सबको लगता है कि मतलब मेरा जो भी है मेरा स्टाफ लोग हैंडल करता है, नो मैं हैंडल करती हूँ। तो मुझे पता है कौन क्या प्रोडक्ट कैंसिल हो रहा है, मैंने किसको क्या डिस्पैच किया, मेरे हाथ से कौन सा किसके पास क्या गिफ्ट गया है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो कोई बोलेगा ना कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो झूठ बोला, तो मुझे तो एटलीस्ट पता है। अमृता दी एयरपोर्ट देखाबो, ठीक है, पार्टी वेयर में दिखा दूंगी मैम। ओके दिस इज मेहर 40 to 48। मैं बार बार बता रही हूँ, ये बहुत वायरल हुआ था, इसीलिए ये सब ना इसका बहुत फर्स्ट कॉपी है, बहुत देख के बुकिंग कर लीजिएगा, मतलब बहुत सोच समझ के देख ली। आज पार्सेल पेलाम রাস্ট মডেল সেটটা জাস্ট চরম কোয়ালিটি, পুরো রিভিউ দেবো। ওটা স্যাটিন, তুমি মডেল স্যাটিন নিয়েছো দিদি। अच्छा दिस इज मेहर, बहुत सुंदर पीस है। 10 कलर, जो पीछे मेरे कलर है ना 10 पाउडर ब्लू के बगल में, बहुत खूबसूरत कलर है, जो मैं पहनी हूँ बहुत खूबसूरत कलर है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अंगरखा ছাড়া দেখাবেন আজকে, একটু সময় লাগবে, আমি নতুন যখন লঞ্চ করি দিদি
একটু টাইম দিতে হবে, কারণ আমার একটারই অনেক কালার অপশন থাকে। এবার বুকিং চলছে, এটা 4-5টা করে পিস তো থাকে না, অনেক 200-র উপরে পিস আছে। সো বুকিং এ একটু সময় দিতে হবে, আমি ফাট করে অন্য জিনিসে যেতে পারবো না। আমি আর কোনোদিন আমি একটা টপিক দেখাই না, 5-6টা টপিক থাকে আমার, 2 ঘন্টা লাইভ থাকে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, দিস ইজ মেহের কালার, पूरा अंगरखा में जाएगा, सब देखा शुद्ध एक टू वेट। दिस इज द बैक साइड, यहाँ पे ऐसे पूरा सेल्फ में जाएगा, वीविंग में, बहुत खूबसूरत पीस है। 40 to 48 स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप। दिस इज मेहर कलर, बहुत अच्छा खूबसूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लग रहा है वही मेरे लिए बहुत है। हाँ 44 और 46 अच्छा। अच्छा नेक्स्ट दिखाऊंगी मैंगो येलो, 42 एंड 44 मिलेगा। राज सैटिन टचेस असाधारण देखते, मैंगो येलो मिलेगा इस सेट में। 44 एंड 46 है ये। मेहर भी बिग साइज ही है, 42, 44, 46, 48। मरून भी 48 दिखाया, ये এটাও 48 দেখালাম। একদম একদম হোয়াটসঅ্যাপ করে আসবে আমাকে, ঝবে যেদিনকে আসবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে আসবে, আমি থাকবো, ঠিক আছে? যারা এই শপে আসতে চাইছো, दोज हु वांट टू विजिट आवर शॉप, प्लीज लेट मी नो वंस व्हाइल कमिंग, क्योंकि मैं रहूंगी तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी होगा समझाने में। नहीं तो आप लोग आके पूरा ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोगों को फिर कौन सा छोड़ के कौन सा लो। ये है आपका येलो कलर, দারুন সব, যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নাও। মেহেরটা নিতে পারো, খুব সুন্দর কালার, ঠিক আছে? তোমার অ্যাকচুয়াল নামটা কি? দীপঙ্কর শাহ নামে যে কেন তুমি কমেন্ট করো? আমি তো একদিন ফেক ভেবে আমি ব্লগই করে দিতে চাইছিলাম। ये आपका हो गया है, কালারগুলো জিজ্ঞেস করো না, এটা কিন্তু রাসবেরি, মারুন দেখিয়েছি এরকম টাইপের, কিন্তু ও মারুন চাইছি। হ্যাঁ জানি, সাইজ 44 জানি। কত লিখেছে আমি বুঝতে পারছি। 44 আছে এই কালারটা জাস্ট ওয়াও। তোমরা না কালার অনেক রকম সেম আছে, তোমরা একটুখানি প্লিজ কালারের নামগুলো লিখে देবে। कलर ना नियर अबाउट सब सेम है। आप लोग ना जब बुकिंग करिएगा स्क्रीनशॉट के नीचे प्लीज कलर मेंशन कर दीजिएगा। हाँ हम लोग के लिए भी थोड़ा इजी होता है डिस्पैच में, थोड़ा सा कलर मेंशन कर दीजिएगा कि ये कलर हम लोग को चाहिए, स्क्रीनशॉट के साथ कलर। हाँ আমি একদিন এসবি টাউন চলে আসবো, তুমি আমার চিকেন কারি লোভ দেখিয়ে প্লিজ প্লিজ এসো, প্লিজ এসো, প্লিজ ডু ভিজিট। তুমি যেভাবে ডিসপ্যাচড মেসেজ করো ইটস ভেরি ইউনিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি শ্বেতা, ওকে। मेहर कलरটা কত সাইজ অবধি আছে? अप टू 48 गो। ये आपका हो गया है पैंट। मैंगो येलो इज द कलर, 40, 42, 44। मेरा प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक है, मेरा डिस्पैच भी बहुत यूनिक है। मेरे एक ही चीज में बस प्रॉब्लम है, 44 ही নেবে ওটা। अच्छा मेरा एक ही चीज में बस प्रॉब्लम है, वो है कोरियर बहुत लेट जाता है। না 42 and 46, 46 অলরেডি লাগে, 42 নিয়ে না, এটা মোহনার দাম করে রাখো। মোহনাকে দামটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। যেদিনকে আসবে একটু বলবে আমাকে। বন্যা চ্যাটার্জিকে বলছি তুমি मैंगो व्हाइट कलर, তুমি না এখানে এখন বুকিং করে নাও, সব থেকে কালেক্ট করে নেবে। अंगरखा डिजाइन का लखनऊ चिकन सूट है, मेरे हाथ में है, दिखा रही हूँ। হলুদ 38 হবে না, 42 and 44 তোমার সব থেকে লাস্ট মান্থ নিয়েছি এরকম অসাধারণ কালেকশন, সবাই দেখে খুব ভালো কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি। তোমার শপের এড্রেস বলেছি। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन, थैंक यू। ये मैंगो येलो कलर है, बहुत सुंदर कलर है। ये आपका हो गया है पैंट। शॉप में सेल स्टार्ट होगा सितंबर से स्टार्ट हो रहा है शॉप में सेल। डू विजिट आवर शॉप, मन खुल के शॉपिंग करिए। जिनको जहां से भी आना है, बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, बस एक बार मुझे पिंग करके आइएगा, क्योंकि मैं हर टाइम नहीं रहती हूँ, तो उस टाइम में मैं रहने की कोशिश करूंगी। शिवप्रतिम তোমাকে বলেছিলাম 2 দিন টাইম দিতে হবে আমাকে, সময় দাও, নিশ্চয়ই আসবে। এটা মেহের 40 সাইজ দেখ के বুকিং জিজ্ঞেস করো। মেহের তো MEHR মেহের তো এরকম এসেছিল না, जिज्ञेस करो। ये आपका हो गया है मैंगो येलो, 42 एंड 44। सब कलर सुंदर है, सब ही कलर सुंदर है। अच्छा नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी मैं, ओ सब ग्रीन लास्ट। ये आपका लास्ट हो गया है ग्रीन, दिस इज द लास्ट कलर। ये लोग है ये तो ग्रीन है। আচ্ছা कलर गुलो ना একটুখানি ভালো করে দেখে নাও, আমি নামগুলো বলছি। फर्स्ट कलर जो मैंने दिखाया वो था पिंक, पिंक के बाद रेस्बेरी पिंक, फिर मेरा वाला टोमेटो रेड, मैंगो येलो, मेहर, ब्लड रेड, कॉफी, ये वाला ग्रीन, फिर आपका हो गया है मरून, फिर टैन,
फिर पाउडर ब्लू, फिर ओशन, इतना कलर है। मैंने सब कलर दिखा के मैंने, और मैं फिर से कलर रिपीट कर नाम बोल दूंगी, नाम लिख के बुकिंग कर लीजिए। शॉप धागार कलेक्शन है एकदम ही ताई, थैंक यू। ये वाला ग्रीन कलर, दिस इज अप टू 46, बहुत खूबसूरत कलर, दिस इज 36 टू 46। जो भी पसंद है थोड़ा सा फटाफट बुक कर लीजिए, बहुत सुंदर कलर है, दिस इज अमेजिंग। हाँ, बहुत सुंदर है ये। 36, 38, 40, 42, 44, 46, फटाफट बुकिंग कर लीजिए। ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार बता रही हूं मैं, नहीं मिलेगा बाद में ये सब कलर्स। सो जस्ट बुक इट। কি হয়েছে যোগ করছি, আমাকে বলো যোগটা করি কত কি নিয়ে? তারপর ওই তিন, এইটা এই দুটো নিয়েছে আর শিপিং চার্জ। আচ্ছা, আমি নেক্সট মান্থ আবার যাব, প্লিজ সেলের ডেটটা বলে দিও, সেভাবে যাব। একদম আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে। সেল মোটামুটি শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ থেকেই শপে। এবার নিয়ার অ্যাবাউট সেল থাকে, দেখো চিকেন কারি তুমি সেম ধরো এইটা তুমি দুটো বা তিনটে নিচ্ছ, তখন সেল পাবে। এটাতে ধরো দুটো তিনটে নিলে, এইটাতে না, মানে জাস্ট কথার কথা বলছি, ধরো সেট 2 পিস বা 3 পিস, দুটো বা দুটোর বেশি নিলে অফার 50 বা 100 অফ। শর্ট টপ মিনিমাম 3-4টে নিতে হবে, তাহলে অফার। একটা পিসে কোনো জিনিসে কোনো অফার নেই। লাস্ট 2 ইয়ার ধরে পুজোতে ধাগার কালেকশনই পড়েছি, চলছে। থ্যাংক ইউ ইসরাত ম্যাম। ইয়ে 1650 এ তোমার ক্যামেরাটা পুরো অরেঞ্জ আসছে, আমারটা অ্যাকচুয়ালি টমেটো রেড। অরেঞ্জ এরকম হয় না, অরেঞ্জ একদম টকটকে হয়। তোমার কালেকশনে কোনো কথা হবে না। আর আমি আইফোনে লাইভ করি তো এক্সাক্ট কালার দেখায়, প্রত্যেকটাতেই 46 হবে, বুঝতে পেরেছো? এটা অরেঞ্জ নয়, অরেঞ্জ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। চিকেন কারিতে অরেঞ্জ আমি লাস্ট দিন ভিসকোস দেখিয়েছিলাম, একদম ক্যাট ক্যাট করে অরেঞ্জ। আমার কাছে অরেঞ্জ কিছু নেই, নাহলে আমি তোমাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতাম কালারটা। আমারটা একদম প্রপার রেড, এটা রেডই মনে হচ্ছে, অরেঞ্জ লাগছেই না। টমেটো রেড, এটা একটা এরকমই আসে কালারটা। প্রাইস 1650। अच्छा, दिस इज ग्रीन 36, 38, 40, 42, 44, 46। ये आपका हो गया है ग्रीन कलर। 44 আছে किसे? গ্রিনটা हाँ, দুটো লাগবে। 44 দুটো पड़ेगा। प्राइस इज 1650। नाउ आई बी रिपीटिंग द कलर्स। সেলফে দেখান 3D, হোয়াটসঅ্যাপ করলাম কোনো কালার অ্যাভেলেবেল নেই বলা হলো, এখন বলতে পারবো না। সেলফে 3D এখন হবে না, নেক্সট লাইভ দেখে বুকিং করতে হবে, ঠিক আছে? আমি এখন মডেল 3D দেখাচ্ছি না, যেদিনকে যেটা দেখাবো সেদিন সেটাতে বুকিং নিতে পারবো। নেক্সট লাইভে আবার দেখাবো, তখন নিতে হবে। নেক্সট লাইভে ডবি কটন দেখাবো, চন্দেরি দেখাবো, মডেল দেখাবো। এক লাইভে সব ইয়ে করা মুশকিল। চলো আমি এবার তোমাদেরকে কালারগুলো रिपीट कर दिच्छी। अच्छा, ये वाला फर्स्ट मैंने दिखाया पिंक, 36 टू 46 था, 36 टू 46। नेक्स्ट कलर रेस्पबेरी पिंक, 36 टू 46। जो मैं पहनी हूं वो कलर टोमेटो रेड, 36 टू 46, 1650 ईच। मैंगो येलो 42 एंड 44, क्योंकि बहुत कम पीसेस अवेलेबल है। 42 एंड 44। नेक्स्ट जो कलर है दैट इज मेहर। मेहर इज 42, 44, 46, 48। मेहर 40 से 48 ले लेंगे आप लोग। उसके बाद दिखाऊंगी ब्लड रेड, 36 टू 46 ब्लड रेड। প্রত্যেকটাতে 46 আছে মোহনাদি, 36 टू 46। उसके बाद दिखाऊंगी ग्रीन कलर, 36 टू 40, ठीक है, 36 टू 46 ग्रीन। उसके बाद दिखाऊंगी कॉफी कलर, दिस इज कॉफी, 36 टू 46। उसके बाद है मरून, 36 टू 48, 36 टू 48। मरून एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट दिखाऊंगी टैन कलर, बहुत खूबसूरत कलर है टैन, 36 टू 46 टैन कलर, ओके। उसके बाद दिखाऊंगी पाउडर ब्लू, 36 टू 46 पाउडर ब्लू। एंड द लास्ट इज ओशन, 36 टू 46। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कलर्स। द आगे तो হবে বুকিং হ্যাঁ দিচ্ছি। পেমেন্ট করে যাও। কে না দিয়েছি তো পেমেন্ট অপশন। इसके बाद যারা নতুন নিয়েছে মোটামুটি পেমেন্ট করে দিয়েছে। নতুনের কথা বলছি। হ্যাঁ পেমেন্ট করে দিয়েছে। इसके बाद ওটা মোহনা ডান করেছে কালোটা। হ্যাঁ করে দিয়েছে। इसके बाद এটা প্রিমিয়াম ডবি কটনে আংরাক্ষাতে টুপি, 1650 ইজ দ্য প্রাইস।
আচ্ছা, অমৃতা ভৌমিক করে দিয়েছে। সবাই এই আংরাক্ষার জন্যই বসেছিল। সবাই না কালার লিখে বুকিং করবে, তাহলে খুব সুবিধা হয় বুকিং নিতে। একটুখানি ফাস্ট ফাস্ট বুকিং করবে। অ্যান্ড কিছু নাম লিখবো। পাউডার ব্লু 40 দাম দিয়ে দাও। না খান না, দেখো বাকি দেখে না। আচ্ছা, তুমি মেহেরার টান একসাথে ধরবে নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ সো দাদি, থ্যাংক ইউ। 16 কনফার্ম করে আমি পেমেন্ট করছি। মেহের কালার হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, মা বুকিং নিয়ে নিচ্ছে। কেমন? দিয়ে দাও 240টা। কোনটা বলে দাও? এই পাউডার ব্লু 40। আচ্ছা, মেহেরার 48 কি বলছে? নেবে তুমি দেখাতে। না, প্রাইস স্কুল নাকি বলছে। করে দাও। এটা হচ্ছে ট্যান কালার চাইছে। এটা দাঁড়াও, ট্যানটা 46, ট্যান কালারটা 46টা মনে হয় এখানে আছে না? প্যাকেট সমেত দিবি। হ্যাঁ, ভাজ করে দেখ, নামটা লিখবো। এনো দেখো তোমার, এটা ট্যানটা না, এটা 46 হ্যাঁ, 46 কি নাম? নাম্বার। না, নাম্বার লিখে রাখো, ফোন নাম্বারটা। আচ্ছা, শপের অ্যাড্রেস সোদপুর এসবি টাউন। কি মেহের আর ট্যান? আচ্ছা, ট্যানটা নাও বেটার। কিছু পার্সেলের শিল্পা মিত্র, ওটা ওয়েট করতে হবে। আর একটা শিল্পার কাছে যখন ওটা যাবে, ও ওখান থেকে তোমাকেই ডিরেক্ট অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, মেন ব্যাপার হয় কি, ওই সমস্যা হয়ে যায় যে মানে অ্যাড্রেসটা না একই দিনে একই মানে পার্সেল বেরিয়েছিল বলে ওটা গন্ডগোলটা হয়েছে। ওটা অসুবিধা নেই, হতেই পারে, করে দেবো গা। হ্যাঁ, কাকিমা তো একদম মানে সুপার ডুপার একদম মাদার ইন্ডিয়া। আর ট্যান আর কি বললো যেন, মেহের। আচ্ছা, এটা তোমার দিস ইজ ট্যান, দিস ইজ মেহের। ট্যান মেহের, আমার রাইট হ্যান্ডে ট্যান, লেফট হ্যান্ডে মেহের। গো ফর ট্যান, কারণ একটু নতুন কালার, সবসময় বলি নতুন নেবে। রুবি চৌধুরী ম্যাম, বুকিং নাম্বার অলরেডি পিন পোস্টেড, ওশান और পাউডার ব্লু। অনেক অনেক হ্যাঁ, যারা फ्रंट মানে फेस टू फेस माँ के देखे तारा सबाई मायर फैन। ये आपका टैन कलर हो गया, ये आपका मेहर हो गया। दोनों सुंदर है, लेकिन अगर मैं आप मुझे पूछोगे ना, ऑन माई रिकमेंडेशन आई विल चूज टैन, बिकॉज टैन थोड़ा सा नया कलर है और ये थोड़ा सा सुंदर, मतलब हम लोग अभी नया लिपस्टिक का शेड, अभी 2-3 शेड मिक्स करके ना ये कलर आता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये कलर। हाई रिकमेंडेड कलर, टैन कलर। ठीक है, जिनको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए, आई विल रिकमेंड टैन। मैं अपना कलर भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। हमेशा ही ब्लड रेड दिखाती हूँ, पाउडर ब्लू 42। थोड़ा सा अच्छा ये कलर अच्छा लगता है। আচ্ছা, মেহেরার টানটা একসাথে ধরো, বলে দিলাম 1650 ছিল দামটা। হ্যাঁ, আর শিপিং এক্সট্রা, শিপিং চার্জেস এক্সট্রা পে করতে হবে। আচ্ছা, এরপর যেটা দেখাবো, দ্যাট ইজ কটনের মধ্যে সেলফ মানে কালারিং থ্রেড দেখাবো, আর মডেলের মধ্যে কালারিং থ্রেড দেখাবো। ঠিক আছে, কটনের মধ্যে যে কালারিং থ্রেড দেখাবো দ্যাট ইজ 750, মডেলের মধ্যে আমারটা 2 পিস সেট দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি, প্রাইস হচ্ছে 1650। আই হ্যাভ শোন দ্য কালার্স। কটনের মধ্যে যে দেখাবো আমি এখন কালারিং থ্রেড, দ্যাট ইজ 750। আর যেগুলো তোমার মডেলের মধ্যে দেখাবো সেগুলো অফারে 999। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলতো, আমি মানে ধরো আমাদের ওখানে আমি অ্যাকচুয়ালি 200-300 পিস প্রোডাক্ট আনাই, তো ওরকম ইন্ডিভিজুয়াল আমি 1 পিস 2 পিস বলি না, আমি ইসকা ইতনা পিস দে দো, ইসকা উতনা পিস দে দো, এরকম ভাবে বুকিং হয়। একটা 38 পাঠাও, দুটো 40 পাঠাও, ওইভাবে বুকিং করি না আমি নাম্বার অফ প্রোডাক্টস প্রচুর থাকে আমার। ট্যান কোনটা? ট্যান ইজ দিস,
ভালো লাগবে। মেহের কোনটা? মেহের এটা 10টা চাইছে আইবি। কোনটা বুকিং করছে আগে? আগে মেহের এখন কি বলছে? 10 নেব। কোনটা কোনটা বুকিং করেছো? এই নিচে ফেলে দিয়েছি। না তো দেখতে পাচ্ছি না তো। আইবি আইবি হ্যাঁ। বাহ, এটা কত সাইজ এখানে? এত সুন্দর কাজ না, ইমপ্রেসড আমি পুরো। না এটাতে বুকিং না, ওদের কাটো, এটাতে বুকিং না। না প্যাকেট ঢোকালে হবে না, এই আছে না। এটা কাটো, নামটা কাটো, ফটাফট কাটো, তাড়াতাড়ি কাটো, যেটা বলছি এভাবে করো। এটাতে লেখা আমি দিলে তো নিতে পারো। আচ্ছা কি যেন বলছিলাম, আমি এই জয়েন করলাম। আচ্ছা আমারটাতে প্রিমিয়াম ডবি কটন, না এটাতে ব্ল্যাক হবে না গো, এটাতে ব্ল্যাক ভালো লাগে না। তুমি পরেছো দারুন, দারুন কালারটা, এক্স্যাক্টলি আমি যেটা পরেছি যেটা অলওয়েজ বেস্ট কালারটাই আমি পরি, আমি সবসময় বলি যারা যারা খুব স্মার্ট বায়ার তারা এটাই নেবে, স্বাভাবিক ব্যাপার। আচ্ছা अब इसके बाद जो दिखाऊंगी, কালার 48 আছে বুকিং নেবো নাকি এই করবো আমি, দেখ এইটা দেখো, দেখছি একটা কিন্তু তুমি নিয়েছো, ওই সাইডে কি কালার দেখছি, ওই যে পিছন, ওরা তো বুকিং নিয়ে নিয়েছে। अच्छा এইটা। अच्छा इसके बाद जो दिखाऊंगी वो है आप लोगों के लिए कॉटन में कलरिंग थ्रेड, मॉडल में कलरिंग थ्रेड। ठीक है दिखाती हूँ। হোয়াইট মে বেবি পিঙ্ক, যারা এই জিনিসগুলো খুব পছন্দ করে, এগুলো প্রত্যেকবার পুজোর সময় আসে, বাকি টাইমে আসে না। इसका प्राइस होगा, ऑफर प्राइस होगा 750। बहुत सुंदर पीस है, एकदम हटके, प्योर कॉटन, ऑफिस वेयर के लिए एकदम परफेक्ट। ये बेस कलर व्हाइट ही होगा। আসবে না পারমিতা চৌধুরী দি, এগুলো আর রিপিট আসবে না। দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম বিফোর পুজো আই এম শোয়িং দিস। এগুলো আর আসবে না, এটা আমি অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি, এটা এবার আসার কথা ছিলই না। আমি লাস্ট টাইম যখন আনিয়েছি ইট গট সো ভাইরাল না, এভরিবডি ওয়াজ লাইক মানে গট ক্রেজি অন দিস। এই কোয়ালিটিটা এটার এত ভালো, যারা একবার নিয়েছে তারা 3-4টে করে অনেক আজকে লাইভে নেই হয়তো, রাতের রেকর্ডেড দেখে তারা পাগলের মতো বুকিং করবে, আমি জানি খুব ভালো করে। আমি আমি কোন লাইভ একটা পিকচারও পোস্ট করিনি যে হোয়াট আই এম শোয়িং টুডে। সো আমি আজকে এথনিক দেখানোর কথা ছিল, যারা রেকর্ডেড দেখবে তারা বলবে মানে তুমি কেন এগুলো দেখিয়ে দিয়েছো আমাদের না দেখিয়ে। অনেকে এটার জন্য ওয়েট করেছিল, অনেকের পার্সেল হোল্ড আছে শুধু এই পিসটার জন্য, বুঝতে পারছো এটার কত ক্রেজ। अच्छा ये आपका हो गया है कॉटन में, मतलब व्हाइट बेस में कलर थ्रेड, 36 to 44, 750 इज द प्राइस। ये पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल है, मस्ट वेयर इनर ये, क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू तो होगा क्योंकि व्हाइट है। आप लोग पहनोगे ना तो आप लोगों को क्वालिटी समझ में आएगा कि मनीषा 750 में क्या पीस दे रही है हम लोग को, लाइक लाजवाब। मैं बार बार बता रही हूँ, मेरा वाला जो 2 पीस है ये वायरल हुआ था, इसी के लिए ये इस पीस का बहुत डिमांड है एंड इसका बहुत सारा फर्स्ट कॉपी भी मार्केट में है। सो मेक श्योर आप लोग देख के बुकिंग करिए, मतलब कुछ भी मत, किसी से भी मत ले लीजिए, दैट्स इट। अच्छा ओशन এটা 40 এখানে আছে, সে পড়বো বলে রেখে দিয়েছিলাম, मैं পড়া হয়নি। अच्छा ये आपका हो गया व्हाइट में कलरिंग थ्रेड, 36 to 44। कैसा है बताइए, कैसा लग रहा है? इसका कलर भी बहुत सुंदर है। फर्स्ट टाइम शोइंग बेबी पिंक, 36, 38, 40, 42, 44 मस्त पीस है। ये ऑफिस वेयर के लिए एकदम परफेक्ट, मैं बार बार बता रही हूँ। 36 to 44। नेक्स्ट होगा येलो, ये भी 36 to 44 येलो। येलो कलर देख लीजिए, 750 इसका प्राइस है। अच्छा ब्लैक बेस में ये वाला नहीं होगा मैम, ये नहीं होगा, ये सिर्फ व्हाइट बेस में ही आया है। ये हर बार पूजा से पहले ही आता है, पता नहीं क्यों, लाइक सब सोल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज सब ये पसंद करते, क्योंकि प्राइस इतना कंफर्टेबल, इतना कम है। 750 बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है आप लोगों के लिए। डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, दामन में भी पूरा काम है। मैं बार बार बता रही हूँ, पूजा का टाइम है, दिवाली आ रहा है, राखी आएगा, इसके बाद ले लीजिए, भर भर के ले लीजिए, क्योंकि
রাখি চলে গেছে, ভাই ধু জায়গা। হ্যাঁ কত কালার? 40 ठीक है। हाँ भाई दू जाएगा तो ये सब प्रोडक्ट मत छोड़िए, सब गिफ्ट के लिए ले लीजिए। सबका बेस कलर व्हाइट ही होवे एकदम। ये आपका हो गया है येलो 36 to 44 750 750 টাকা 750। थ्रेड कितना सुंदर है इसका, माइंड ब्लोइंग, एंड पहनने के बाद कितना सुंदर लगेगा। वेरी वेरी प्रिटी। हेलो रंजीता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ये आपका हो गया है बैक साइड, वेरी प्रिटी। ये ऐसे पूरा पूरा हैंड वीविंग में है, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट कलर इसका ओशन, ओशन दिखाऊंगी 36 38 एंड 40। ओशन ये सच কোনটা কোনটা বুকিং দিছো না? হলুদ 40 শুনলি ना हलूद दिया हमको बोल रहे हैं। अच्छा ये आपका हो गया है ओशन 36 38 एंड 40 750, बहुत রিজনেবল প্রাইস है। ওশন ইজ দ্য কালার। যদি চেঞ্জ করছিস একটু তুই দেখে নেবি একটু। কি বলছে? ওই সুস্মিতা হাজার আবার টমেটো রেটটা নেবে 46। কোনটা কি নিয়েছে আগে? ও আগে নিয়েছে। আমি তো ফার্স্টে বললাম যে সব কালার দেখে দেন কিন্তু বুকিং করো, চেঞ্জ হবে না। কি কালার নিয়েছিল? হ্যাঁ ওটা কি বলছে এখন? এখন বলছে টমেটো রেট নেবো। কোনটা চেঞ্জ করে? ওটা চেঞ্জ করে। আর আর কার কি নাটক আছে? না না নেই, ওটাই বলছি। 46। এত ড্রামা করলে কি করে হবে? লাইভ করবো নাকি এই সব দেখবো আমি? আমার এই জিনিস, আমি এগুলোতে খুব অফেন্ডেড হয়ে যাই, আমার প্রচন্ড ডিস্টার্ব ফিল হয় এগুলোতে। লাইভ করতে করতে আমি আগে তো ওই জন্য বারবার বলে দিলাম যে তোমরা একটা কাজ করো, সব কালার দেখে দেন কিন্তু বুকিং করো। চেঞ্জ আমি এরপর আর চেঞ্জ করবো না, দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম, ঠিক আছে? প্লিজ তাহলে রেকর্ডের দেখে বুকিং করো যদি এতটাই প্রবলেম হয় তো, কারণ খুব সমস্যা হয়ে যায় আমাদের। যদি এতটাই তোমাদের ইয়ে হয় তুমি প্লিজ রেকর্ডেড দেখো, রাত্রিরে বুকিং করো বা কাল সকালে বুকিং করো, খুব সমস্যা হয়ে যায়। নো আই ডোন্ট হ্যাভ। অন্য কালারে অন্য কালার আজ কি দেখাবে? দেখাচ্ছি তো। পিওর কটন कैसे सी थ्रू होगा? পিওর কটন দেখাচ্ছি, সি থ্রু হবেটা কি করে একটু বলো। যাদের চেঞ্জ করার হবে তারা প্লিজ রেকর্ডেড দেখো বসে বসে, দেন রাতে বসে যেটা ভাববে সেটা তখন, যদি পাও তো ভালো, না পেলে আরো ভালো, কারণ না হলে খুব অসুবিধা হয়, এভাবে লাইভ করতে পারবো না এত চেঞ্জ করলে। व्हाइट में ओशन, मॉडल सिल्क या मॉडल कॉटन? चिकन करी में सिल्क नहीं होता है। इधर आप मॉडल सैटिन दिखाने के लिए बोलो, वो सिल्क फैब्रिक होता है, या तो मॉडल कॉटन होता है, ये सिल्क नहीं होता है, एथनिक में होता है सिल्क। अच्छा दिस इज 38 एंड 40। চেঞ্জ হবে না কিন্তু, কারো চেঞ্জ হবে না। কাইন্ডলি যেটা বুক করেছো কাইন্ডলি পেমেন্ট করে দেবে, চেঞ্জ করতে পারবো না, খুব অসুবিধা হবে। दिस इज व्हाइट के साथ सी ग्रीन, इतना नहीं होता चेंज, बहुत मुश्किल हो जाता है। 36 38 एंड 40। अच्छा इसके बाद जो दिखाऊंगी वो है ग्रीन कलर। ये भी 38 एंड 40 ही है, ग्रीन। ये ग्रीन भी बहुत सुंदर है, 38 एंड 40। प्राइस इज 750। এটা ডিজাইনটা পুরো ডিফারেন্ট। আমি আগেই তো বলে দিলাম, বলো, আমি লাইভ করার প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে সব কালার দেখে দেন ভেবে চিন্তে দেন বুকিং করো। আমার কাছে 200-র উপরে পিস আরামসে ইউ ক্যান বুক না। বুকিং হচ্ছে, এটা রুমে বুক করছি, জায়গা নেই এখানে, আমার নিচে ফেলছি, আবার টাইম নষ্ট হচ্ছে না। আই ক্যান ওয়েস্ট মাই টাইম। এখন আমাকে আরো 3টা টপিক কভার আপ করতে হবে, কি করে করবো বলো? এত সমস্যা থাকলে রেকর্ড দেখে বুকিং করতে। কালেকশন খুব ভালো, আমার জন্য কিছু পাঠিয়ে দিতে পারবে? এলপে এটা অ্যাকচুয়ালি নট ফর সেল, দিস ইজ আমি তোমাকে নাম্বার দিয়ে দেবো, ইউ ক্যান পারচেস ফ্রম হার। ওকে अच्छा এই হচ্ছে তোমার, आफ्टरली व्हाट्सएप करबे, आई विल प्रोवाइड हर नंबर। ओके अच्छा ये आपका हो गया है ग्रीन कलर, इतना सुंदर है ना। एक्चुअली आई लव झुमकाज, माई लव फॉर झुमकाज आर क्या बताऊं मैं। মডেল কটন দেখাবো আজকে, কারদানা ওয়ার্কে অফার থাকবে আজকে, দুটো নিলে অফ থাকবে অনেক, ঠিক আছে? বুকিং করে নিও। ये आपका हो गया है बैक साइड। হ্যাঁ ওকে ওকে নো চাপ। 750 इज द प्राइस। बेबी पिंक, बेबी पिंक 44। হ্যাঁ হ্যাঁ দেবো। আপনি নেবে দেখো এগুলো কতদিন আমার জন্য বুকিং এবার রাখা যাবে না, পেমেন্ট করতে হবে, লিখে দাও, আমি প্রোটেক্ট করে পেমেন্ট করে দেবো তারপর।
কারোর জন্য কিছু রাখা যাবে না, পেমেন্ট না করলে রাখা যাবে না। অনেকে রেসপন্ড করে না, তারপরে আমি পেমেন্টের জন্য পেইন্ট করতে পারবো না, খুব প্যাথেটিক ব্যাপার ওটা। अच्छा नेक्स्ट दिखाऊंगी व्हाइट में मल्टी वर्क, 36, 38, 40, 42, 36, 38, 40, 42। অরেঞ্জ নেই, নাম্বারটা আমাকে দিও ঝুমকা লাভার্স। ওকে, যেটা তুমি পরে আছো, আমি যেটা পরেছি রেড, প্রপার ব্লাড, এই টমেটো রেড, আমারটা খুব ইউনিক কালার। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঞ্জনা, থ্যাংক ইউ টেক লাভ, থ্যাংক ইউ যা যারা করে দিচ্ছ কমেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ঝুমকাওয়ালির নাম্বার দিয়ে দেবো, ইউ ক্যান বুক ফ্রম হার। আচ্ছা দিস ইজ 36 to 42। ওকে, সাদা ছাড়া আর কিছু দেখাবে গো? হোয়াইট আমি রিলিভার করতে পারি না। হ্যাঁ দেখাবো, অন্য কুর্তি কি সেট তুমি যেটা পরেছো সেট, তুমি অনেক লেট করে এসছো, একটু রেকর্ড দেখে নেবে। আচ্ছা দিস ইজ মাল্টি, আমি দেখানোর আগে বলে দিলাম না যে চেঞ্জ হবে না। 36, 38, 40, 42। वाओ, এটা দারুণ দেখতে। 750 তো তোমরা এই সেটটা পেয়ে যাচ্ছ व्हाइट में मल्टी। इतना प्यारा है ना ये डिजाइन, ओफ आप लोग को मिलेगा, उसके बाद आप लोग बोलिएगा मुझे। গ্রিন আছে নাকি 40? হ্যাঁ, হোয়াইট গ্রিন, কোনটা ওশান ছিল আর এই গ্রিনটা ছিল। ওই গ্রিনটা দেখে তো হাতে। হ্যাঁ, এইটা 36, 38, 40, 42। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আত্রি একদম একদম পূজারির থেকেই নেওয়া। बहुत सुंदर, আমার সব ওর থেকেই নেওয়া। बहुत सुंदर पीस है ये, पूरा मल्टी में जाएगा। 36, 38, 40, 42 প্রাইসেস ওনলি। এটার কালারও এখন ওর কাছে বোধহয় সেল वेल চলছে, ওর কাছ থেকে নিয়ে নাও। আজকে চিকেন করে দেখাচ্ছি গো। ये आपका हो गया है मल्टी में प्राइसेस 750। मल्टी वाला हो गया है 750 का रेंज खत्म। अब दिखाऊंगी जेई मॉडल, जो मॉडल था प्राइस 1250, आज ऑफर में 999 जाएगा, वो दिखाऊंगी। अब वो भी सेल में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट व्हाइट के ऊपर ब्लैक, $38 and $40। इसका प्राइस था 1250, आज जाएगा 999। वाओ पीस है ये, व्हाइट में ब्लैक, सबको बहुत पसंद आएगा ये व्हाइट में ब्लैक। অ্যাকচুয়ালি এই মডেলগুলো দেখানোই হয় না, এগুলো এসছে এবারে, আমি বললাম চলো এইগুলো দেখিয়ে দিই এবারে, কারণ সবসময় আমি কালারিং মডেলই দেখাই। ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগছে, যাদের অরেঞ্জ লাগছে তারা, তাদের চোখে প্রবলেম হচ্ছে কিছু। দিস ইজ টমেটো রেড, অরেঞ্জের কালার খুব ডিফারেন্ট হয়, এটা অরেঞ্জ নই অ্যাকচুয়ালি, অরেঞ্জ অন্যরকম হয়। অরেঞ্জ হলে কি আমি বলবো আমি অরেঞ্জ না পরে অন্য পরেছি? না, নিশ্চয়ই অরেঞ্জই বলবো, রাইট। এটা হোয়াইট মে ये कलर थ्रेड। হ্যাঁ, কোনটা বলছো গো সৌমিতি, যে টাইম পড়ে আছে? হ্যাঁ আছে, দেখিয়ে দিয়েছি কালার। ये आपका हो गया है व्हाइट में, ऐसे पूरा कलर थ्रेड में जाएगा। इसका प्राइस था 1250, आज ऑफर में जाएगा 999 ओनली। আমি যেটা পরেছি সেটা সেট, হাতে যেটা ধরে আছি দ্যাট ইজ কুর্তি। ऑफर में 999 में जाएगा, फटाफट बुकिंग कर लीजिए। যারা শপে এসে নিতে চাও বুকিং করে হোয়াটসঅ্যাপ করে পেমেন্ট করে রেখে দেবে, শপ থেকে ইউ ক্যান কালেক্ট। হ্যাঁ না, দুপুরে লাইভ করতে পারিনি, আমার প্রচন্ড মাইগ্রেন পেন স্টার্ট হয়ে গেছিল। কালকে অনেক রাত্রিরে শুয়েছি, আমি ঘুম হয়নি ঠিকঠাক করে, সকাল উঠে দোকানে প্রচুর কাজ ছিল, কমপ্লিট করেছি। ওই জন্যই বললাম যে কাল থেকে 3-4টে লাইভ এখন ব্যাক টু ব্যাক করবো, नो डिस्पैच। आई नीड टू टेक सम रेस्ट एज वेल। नेक्स्ट वीक डिस्पैच स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका हो गया है व्हाइट के ऊपर मल्टी, पूरा ब्लैक जाएगा, 999 इसका ऑफर प्राइस होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना। दिस इज द बैक साइड। जरा व्हाइट एंड ब्लैक पसंद करो, 999 ऑफर प्राइस। फटाफट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट बुकिंग कर लीजिए। व्हाइट एंड ब्लैक। नेक्स्ट जाएगा व्हाइट के ऊपर येलो, $36 to 46। না কোনো সেট হবে না। 36 to 46 प्रीमियम मॉडल कॉटन में ये प्राइस था 1250, आज ऑफर में 999। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये पूरा ऐसे व्हाइट में ऐसे पूरा 3D का पूरा काम जाएगा, इतना सुंदर इसका काम है ना। 999 ऑफर में जाएगा। आप लोग चाहो तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। आप लोग गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, या तो अपने लिए भी ले सकते हो। ये पूजा के टाइम पे इतना ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, जस्ट ग्रैब इट।
এই অফারগুলো কিন্তু একদিনের জন্যই হয়। কালকে দুপুর 12টার পর কিন্তু আর কোনো অফার নেই। যারা এক সপ্তাহ পর বা 2 দিন পর শপে এসে বলবে যে আমি এইটা অফারে দাও, দিতে পারবো না। সো ইটস বেটার তুমি এখনই বুক করে পেমেন্ট করে বা টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়েও রাখতে পারো, বাকিটা এসে ওখানে পেমেন্ট করে নিতে পারো। এটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা অপশন দিয়ে রাখলাম, বাট পরে এসে কিন্তু এই অফার আর অ্যাভেল করতে পারবে না, এটা কিন্তু বলে রাখলাম। ऑफरটা लिमिटेड ওই দিনের জন্যই। ये पूरा ऐसे कलरिंग थ्रेड में जाएगा, व्हाइट में येलो 3D वर्क में जाएगा। 36 to 46, प्राइस 999। फटाफट बुकिंग कर लीजिए, 999 इसका प्राइस है। व्हाइट में ब्लैक, व्हाइट में येलो, नेक्स्ट व्हाइट में ग्रीन, $36 to 44। গ্রিনটা তো ব্রাইট লাগছে, গিফট দেবো না, আমি নিজেই পরে। না না, অনেকে পুজোতে না, অনেকে শ্বশুর বাড়ির লোকদের গিফট করে, অনেকে নিজের ফ্রেন্ডকে। আমি যেরকম আমি আমার প্রোডাক্ট আমার বন্ধুদেরকে বার্থডেতে আমি আমার এখান থেকেই কিন্তু গিফট দিই। আমার যারা নিয়ার ওয়ান্স বা যারাই আমাকে ধরো কোনো কিছুতে ইনভাইট করলো, আমি কিন্তু আমার প্রোডাক্টই গিফট দিই, কারণ আমার মনে হয় আমি প্রিমিয়াম জিনিসপত্র দেখে গিফট দেবো, কারণ আমি জানি তো কোয়ালিটি কিরকম হতে পারে। আমি বাইরে থেকে কেনই বা নেবো। হ্যাঁ, 50 সাইজের 1-2 কুর্তি হতে পারে আজকে, ঠিক আছে। अच्छा, व्हाइट में ये आपका ग्रीन कलर 36 to 44 जाएगा ये। সাদা ইয়েলোতে 40। प्राइस होगा इसका 999। মাত্র 999 কিন্তু রেঞ্জটা। এটা আমরা দেখেছি প্যাকেট দেখছি। এটা তো প্যাকেটের নামটা দেখি না, এটা আমি নিয়েছি পাউডার ব্লুটা, দারুণ লাগছে গ্রিনটা, অনেক লেটলো শরীর, ঠিক আছে। গ্রিনটা নেবে। আমাকেও গিফট করুক তোমার লাইভ দেখে। সব সোদপুরে কোয়ার্ড কিছু চালু করবে গো। চালু করবে মানে এটা কি কোনো রুলস নাকি চালু করব? আগের লাইভে, শনিবার লাইভে কট সেট দেখানো, কটন চিকেন কারি সেট স্যাটারডে লাইভে দেখানো, एकदम कॉटन चिकन करी सेट ही देखी थी, कॉट सेट। ये आपका हो गया है व्हाइट में ग्रीन, प्राइसेस 999 ऑफर में। अच्छा, नेक्स्ट दिखाऊंगी, द लास्ट वन इज व्हाइट में ब्लू, आप 46 সুমিতা বাসু आफ्टर लाइव व्हाट्सएप पे हाई পাঠাবে, লিংক দিয়ে দেবো, লাইভ লিংক, ওখান থেকে দেখে বুকিং করবে। व्हाइट में ब्लू सिंगल पीस 46, जिनको ब्लू पसंद है ले सकते हैं, सिंगल पीस 46। ये तो मस्त पीस है, एकदम बढ़िया पीस, एकदम बढ़िया। ये है, ট্যান কালার কোনটা কোনটা ট্যান বলো কোনটা, বলো সাইজ বলো। সাইজ হচ্ছে 40। ये है सिर्फ 46 मिलेगा। प्राइस आपका हो गया है इसका ऑफर में 999। কটনে তাহলে কটন গুলো দেখিয়ে দিলাম, বাচ্চাদের সাইজের কিছু দেখিয়েছি, আমি বাচ্চাদের রাখি না। अच्छा, ये मेरा जो इयररिंग मैंने जो पहना है, ये जो पूजा श्री पेज देख रहे हैं, यहाँ से ही लिया है। প্লিজ ইনসে হি থোড়া কমিউনিকেট कर लीजिए। যারা আজকে 7-8 জন যারা এটার জন্য জিজ্ঞেস করলে ঝুমকাটার জন্য, आई हैव परचेज फ्रॉम पूजा श्री ओनली, सो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट हर। आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगी। ना कोड सीओडी, ना सीओडी হয় না গো, सीओडी হয় না, सीओडी হয়ই না বাবা, খুব অসুবিধা सीओडी তে। ये 999 ऑफर में जाएगा, प्लीज डू नॉट चेंज द कलर, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया। डॉबी कॉटन का 2 पीस कंप्लीट हो गया है। इसका सीरीज তোমার সাইজে, আচ্ছা
তোমার সাইজে 36 অনেক দেখিয়েছি আমি। যে সেটগুলো দেখেছি ওগুলো নিতে পারো। ডবি কটনের 2 পিস সেট 1650। ডবির কুর্তি নিয়েছো না তুমি, জানো তো কোয়ালিটিটা কিরকম, ওইটাই 2 পিস দেখালাম আমি, বুঝলে। अच्छा इसके बाद अब दिखाऊंगी बाबा, और कंफ्यूज होने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। मॉडल में करदाना। अच्छा मॉडल में करदाना का ऑफर अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद बुकिंग करिए। पहले सुनिए मैं कलर क्या बता रही हूँ, मैं मतलब ऑफर क्या बता रही हूँ। मॉडल करदाना दिखाऊंगी नियर अबाउट 12 से 13 13 to 14 कलर्स विल बी शोइंग नाउ, ठीक है। प्राइस था 1450 कुर्ती का, পিওর মডেল কটন সেলফ মে হোগা উইথ করদানা ওয়ার্ক। তোমার ব্যাকে পিচ কালারটা দেখানো হয়ে গেছে টু रिकॉर्डेड। सो करदाना दिखाऊंगी तो वो 1450 प्राइस था, एक का प्राइस था। आज 1250 ईच होगा प्राइस, अगर और ना 1250 ईच होगा अगर 2 पीस लेंगे तो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 ऑफ हो जाएगा। নাম্বারটা দেবে আফটার লাইভ, নাম্বার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। तो अगर आप लोग अच्छे से सुन के बुकिंग कर लीजिए। 1450 प्राइस है, और अगर आप लोग 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो 1250 करके होगा, प्लस टोटल में 100 ऑफ। कितना ऑफर जा रहा है, एक ही रीजन है पता है इतना ऑफर देने का, ये इतना डिमांडिंग पीस है। एक तो मैंने एग्जीबिशन के बाद ये दिखाया नहीं, सेकंड ये आधा से ज्यादा प्रोडक्ट एग्जीबिशन में खत्म हो गया। जो पीस बचा है 3-4 पीस करके, कलर बहुत सारा बचा है, मेरे पास जगह नहीं है रखने का, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस इन सेल प्राइस, ले लीजिएगा। फर्स्ट दिखाऊंगी मरून, लास्ट साइज में देखो, আমাকে দিয়ে দাও 36 का लास्ट साइज में, लास्ट का दो। नंबर 1 लिखो पैकेट में, तो कुछ नंबर 1 लिखे तो। अच्छा इसका भी कलर नियर अबाउट सब सेम है। ये नंबर 1 डिजाइन दिखा रही हूं, तो ये कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, हर पैकेट में नंबरिंग जाएगा। तो आप लोग अगर बोलेंगे ना तो नंबर 1 बुकिंग किया है, ये नहीं कि मनीषा ये कलर तो बुकिंग नहीं किया है तो दूसरा है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबरिंग हो रहा है। ये नंबर 1 दिखा रही हूं मैं, क्योंकि कलर नियर अबाउट सब सेम है, 19-20 है, फर्क है, दैट्स इट। ये आपका नेकलाइन में ऐसे बहुत सुंदर है। 1450 करके इसका प्राइस था, आज 1250 करके है। 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में और 100 ऑफ। सेल्फ में पूरा काम जाएगा, बहुत सुंदर पीस है, बहुत खूबसूरत पीस है। 38 से 46 फटाफट बुकिंग कर लीजिए। आज के लिए 1250 ईच, एक लेंगे तो 1250, 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 ऑफ। ओके ये आपका हो गया है पूरा ऐसे ना, एक फ्लावर मोटिव में ऐसे पूरा करदाना में जाएगा, पूरा सेल्फ में है, एकदम जूम इन करके दिखाया मैंने। डिजाइन भी आप लोगों को समझ में आएगा, पूरा सेल्फ का ऐसे पूरा काम है। दिस इज द बैक साइड, ये ऐसे पूरा बैक साइड में जाएगा। 36, 38, 40, 42, 44, 46 प्राइसेस 1250 ईच आज के लिए। एंड अगर आप लोग 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 ऑफ। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर लीजिए। अच्छा सेकेंड कलर जो दिखाऊंगी उसके बाद है, उसके बाद ये अप टू 48-50 तक जाएगा। दिस इज द सेकेंड। সব করে 2 লেখো না, গোল করতে হবে, শুধু 2 লিখবে, শুধু 2 গোল করো না। ये সেকেন্ড কালার, কালার নাম্বার 2 दिखा रही हूं मैं। এগুলো সব মডেল দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। রেয়ন আমি খুব কম দেখাই, হয়তো আমার কাছে মিনিমাম 60 প্লাস ডিজাইন, হয়তো 2 কি 3টে রেয়ন থাকে, এন্ড সেটাও খুব কম দেখাই আমি। দিস আর অল মডেল कॉटन। अच्छा ये आपका काइंड ऑफ ऑनियन पिंक सॉर्ट ऑफ कलर, बहुत सुंदर कलर है। ये पूरा नेक में ये कलर जाएगा। 48-50 जो जिनको चाहिए, दिस इज कलर नंबर 2। मैं कोई भी कलर नहीं बताऊंगी क्योंकि नियर अबाउट सेम है सब कलर, तो ऐसे देख के बुकिंग कर लीजिए। दिस इज कलर नंबर 2, ये है आपका कलर नंबर 2। कलर बहुत ज्यादा सुंदर है, पूरा कटदाना वर्क में जाएगा। ऑफर प्राइस इज 1250 प्लस शिपिंग। 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 और ऑफ हो जाएगा। जस्ट क्लियरिंग माई स्टॉक अप टू 48 and 50, मतलब उसके नीचे भी साइज होगा। दिस इज कलर नंबर 2, वेरी वेरी प्रिटी। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर लीजिए, बहुत सॉफ्ट होगा इसका क्वालिटी।
वेरी वेरी सॉफ्ट, लगेगा ही नहीं आपने कुछ पहना है, सबसे बड़ी बात। पूरा ऐसे करदाना वर्क में जाएगा, ब्यूटीफुल, सब कलर सुंदर है। नेक्स्ट कलर नंबर 3 दे रहा है, सेम सेम दे रहा है। हाय दादा दादा, हाँ लास्ट साइड का এইটা এটা দেখছি, এটা মিক্স করে দিয়েছো না সব একই রকম, সব একই রকম। ये जाएगा आपका, दिस इज कलर नंबर 3, थोड़ा सा वाइनिश पर्पलिश टोन है। 3 देखो शॉपकट है, दिस इज कलर नंबर 3, बहुत सुंदर कलर है। ये देख लीजिए, ऐसे कलर 1 2 3 करके आप लोग बुक कर सकते हैं। ये भी इजी होगा आप लोगों के लिए और हम लोग के लिए भी, क्योंकि पैकेट में ना नंबरिंग कर मतलब किया है। व्हाइट ग्लो जस्ट है, खूब सुंदर ग्लो, पूरे भीषण कंफर्टेबल। दिस इज वाइन के साथ थोड़ा सा प्लम जो कलर मिक्स्ड होता है, वही कलर मैंने ऐसे पूरा करदाना में, पूरा कलर में ऐसे है। इतना सुंदर ये कलर है ना, पूरा सेल्फ में ऐसे वीविंग है, थोड़ा सा प्लम, थोड़ा सा जामुन मिक्स्ड जो कलर है वो कलर। अच्छा, लाइव में कमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? आई नीड मोर एंड मोर कमेंट्स। मैंने पहले डॉबी वाला दिखाया था, डजंट मीन कि आप लोग बाकी वाला नहीं देखोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं चलेगा। ये पूरा सेल्फ में ऐसे पूरा काम होगा। कलर नंबर 3, दिस इज 3 अप टू 44, 38, 40, 42, 44। मैं एकदम फ्रंट व्यू दे रही हूं आप लोगों के लिए। इसका प्राइस था 1450, ऑफर में आज 1250। 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 और ऑफ। ये आपका हो गया है नंबर 3। ब्लैक इज नंबर 4, दिस इज 4 ब्लैक। जिनको ब्लैक चाहिए, ब्लैक ऑन ब्लैक, ब्लैक में क्या एक्सप्लेन करूंगी, माई मोस्ट फेवरेट कलर ये है ब्लैक, द मोस्ट गॉर्जियस वन। ये आपका हो गया है ब्लैक। 38 से 46, 38, 40, 42, 44, 46, दिस इज ब्लैक कलर। देखिए कैसा लग रहा है बताइए, कलर्स कैसा लग रहा है। बिट्टू को तो फोन कर दो, नामी जाए खाना है, कैसे बोले दो। 38, 40, 42, 44, 46 ब्लैक, दिस इज नंबर 5। प्रीमियम मॉडल में करदाना वर्क में जाएगा। 1450 करके प्राइस था, आज के लिए 1250 है। 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो টোটাল में 100 অফ, ঠিক আছে। আমারটা 1650 সেট দেখানো হয়ে গেছে। अच्छा, ये पूरा ऐसे करदाना में जाएगा, बहुत सुंदर पीस है। ब्लैक इज द कलर, पूरा सेल्फ में ऐसे पूरा कुर्ती में वीविंग में जाएगा। वो आज ऑफर में 1250 करके है, 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो फ्लैट 100 टोटल में, ठीक है। 38 to 46 है ये। अच्छा, नेक्स्ट मा नंबर কত ছিল এটা? 4 করেছো সব করে? 5। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ब्रिक कलर में है, नंबर 5। ये कलर नंबर 5 में जाएगा। 38 to 46, नंबर 5, 38 to 46। এটার মধ্যে লালও আছে না কিছু নাকি? না, এই কালার সব। 38 to 46, नंबर 6, कलर नंबर 6 है ये। 5 ना? ओ 5, 4 तो ब्लैक का। अच्छा, हाँ 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 हाँ, 1 2 3 4 5 बेटा 5, दिस इज 5, ओके। कलर नंबर 5, ये थोड़ा सा ब्रिक जो कलर होता है वो कलर है। ये भी बहुत सुंदर कलर है। दिस इज कलर नंबर 5, पहनने के बाद और ज्यादा सुंदर लगेगा। कलर नंबर 5 इज दिस, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। पूरा सेल्फ में है ऐसे, पूरा करदाना में वर्क। कलर नंबर 5 इज दिस, देख लीजिए पूरा करदाना में है। अच्छा, कलर नंबर 5। नेक्स्ट कलर नंबर 6 दाओ, और ওই দিকে कलर দাও, ग्रे दाओ, ग्रे ऐसे हो जाएगा। এটা দাও, এটা দিতে 50 দাও, 50 দাও। আমি দিয়ে দিয়েছি, খাই দিয়েছি। कलर नंबर 6 ग्रे कलर, कलर नंबर 6 इज ग्रे अप टू 50, देख लीजिए। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। इसका एक्चुअल प्राइस था 1450, आज ऑफर में जाएगा 1250। और अगर 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो टोटल में 100 ऑफ। ये है। এখন বুকিং নিয়ে ছেড়ে দাও না, বুকিং নেবে না, রেখে দাও, আগে পুরো কালার দেখিয়ে তারপরে বুকিং নেবো। इसका मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बुकिंग लूंगी। हाँ, ডান করে দিয়েছিলাম।
38 to 50 साइज। हाँ, ওই সুস্মিতা হাজরাটা বলছে। कलर नंबर 6 ग्रे कलर, देख लीजिए। कलर नंबर 6 इज ग्रे। प्राइस इज 1450 ईच। आज ऑफर में 1250 ईच होगा। एक लेंगे तो 1250 होगा, दो या दो से ज्यादा लेंगे सेम प्रोडक्ट तो टोटल में 100 ऑफ। ये हो गया है कलर नंबर 6 ना, 6 लिखेगा, 6 दिखाई कलर नंबर 6। अच्छा 7 दिखाऊंगी, एक पीस है ये। एक पीस तो रहती है। এটা 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 ঠিক। আচ্ছা এগুলো দুটো শেষে রাখাবো। ওটাই বললাম না এটা নে हाँ तो लीजिए। मेहंदी ग्रीन, 46 48 मेहंदी ग्रीन कलर नंबर 7 7, मेहंदी ग्रीन कलर नंबर 7, 46 एंड 48। कलर नंबर 7, 46 एंड 48। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, কারণ সবকটা কালারই খুব সুন্দর। এটা বড় সাইজ বুকিং করবে, ছোট সাইজ বুক করবে না। इसका छोटा साइज बुक मत करिएगा, बिग साइज बुकिंग करिएगा, क्योंकि इसका बड़ा साइज ही है। ये शुरू हो गया বৃষ্টি 46 एंड 48 देख लीजिए। दिस इज कलर नंबर 7, मेहंदी ग्रीन इज द कलर। 46 एंड 48। अच्छा नेक्स्ट नंबर 8 दिखा रही हूँ, रेड कलर। नंबर 8 इज रेड, प्रॉपर लाल जिसको, 44 না লাস্ট अप टू 44। नंबर 8 अप टू 44। ओके नंबर 8 ठीक है, अप टू 44। देख लीजिए आप लोग, ये पूरा ऐसे करदाना में वर्क में जाएगा। नंबर 8 अप टू 44, बहुत सुंदर। ये प्रॉपर रेड कलर में, ब्लड रेड, अप टू 44। अप टू 44 नंबर 8। नेक्स्ट কফি নাম্বার 9 এটা আলাদা জিনিস। দুটি আছে হ্যাঁ 48 আর 42 ওইগুলো আলাদা। এগুলো আলাদা नंबर 9 इज कॉफी, 38 एंड 40। 42 কোথায় আছে? তো হাতে 40 40 তো আর 42 আছে আমার কাছে 38 40 42 कॉफी कलर। 38 40 42 कॉफी कलर। नंबर 9 इज कॉफी। 38 40 42 इज कॉफी कलर। नंबर 9 इज 40 कलर। देख लीजिए এগুলো 1450 করে প্রাইস, আজকের অফারে 1250 করে পাবে। দুটো বা দুটোর বেশি নিলে টোটালে 100 ऑफ। ये आपका हो गया है बैक साइड। बार बार बता रही हूँ, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे प्लीज डोंट सेंड मी एनी ऑप्शंस। जो पसंद है बस उसी का ही बुकिंग कर लीजिए स्क्रीनशॉट भेज के। ये पूरा करदाना में है, बहुत सुंदर पीस है। अच्छा ये पूरा चॉकलेट में है। 38 40 42 नंबर 9। ना वाइट হবে না। আচ্ছা নাম্বার 10 এটা দাও বাহ আনসার নেই। হ্যাঁ এই সেকন্ড কপি আছে বাহ। नंबर 10 रस्ट कलर। नंबर 10 इज रस्ट। देख लीजिए কত দিয়েছে এটা, এরকম 44 অবধি আছে 38 टू 44 नंबर 10। 38 ये कलर कितना खूबसूरत है, देख लीजिए। 38 40 42 44 नंबर 10 इज नंबर 10 11 10 10 आगे पे ছিল না চকলেটটা। কপি अच्छा नंबर 10 इज आपका थोड़ा सा ये रस्ट सॉर्ट ऑफ कलर है, रस्ट। नंबर 10 इज रस्ट। और इसके बाद 10 10 कर दो, 10 कर दो। नंबर 10 हो गया है। आना चाहिए হ্যাঁ নাম্বার 11 এটা দেখাই लास्ट। 46 হ্যাঁ नंबर 11 नीचे आके नीचे हल्का देता है ডিপ আছে ताऊ देखिए এটা ডিপ এই একটা कलर दी दो ठंडा को। हाँ হ্যাঁ ये सब सेम तो এটা হালকা হবে দাও দিয়ে দাও। নাম্বার 11 সব লাইট কালার দেখানো হয়ে গেছে। এটা এটা কত কত অবধি ছিল নাম্বার 11টা? নাম্বার 11 44 ये अप टू 44 नंबर 11।
আপ টু 44 কালার শেষ 46 लास्ट ये तो दे गए नंबर 11 अप टू 46 ठीक है कलर खत्म ही नहीं होगा नंबर 11 अप टू 46 36 38 40 42 44 46 बच्चा नहीं होगा खाई नहीं जमा दिन मत किए जो नंबर 11 इज 36 टू 46 पूरा ऐसे करदाना में जाएगा 36 38 40 42 44 46 36 to 46 is number 11 next is number 12 तो ऐसी तरह up to 44 ये भी up to 46 उससे थोड़ा लाइट है 44 बाबू अच्छा नंबर 12 बेटा नंबर 12 इज दिस ये थोड़ा सा लाइट है उससे दिस इज नंबर 12 ये पूरा उमड़ी में जाएगा दिस इज नंबर 12 अप टू 44 नंबर 12 अर्निंग तो না আমি নেই এদিকে আমার কাছে তোমাকে একটা একটা করে দিতে জাস্ট अच्छा ये आपका हो गया है नंबर 12 ठीक है একটু রেকর্ডেড দেখে নাও प्राइस कलर सब কিছু না রেকর্ডেড দেখো একটুখানি अच्छा नंबर 12 हो गया है खत्म इसके बाद এবার আমি চারটে পিস দেখাবো এগুলো একটা একটা করে আছে নাম্বার দিচ্ছি না ঠিক আছে এটা সিঙ্গেল পিস 40 দেখে নাও সিঙ্গেল পিস 40 দিস ইজ ওশান লাইট ওশান কালার সিঙ্গেল পিস 40 লাইট ওশান নেক্সট দেখাবো গ্রিন সিঙ্গেল পিস 40 একজনই পাবে পুরো কারদানা মডেলে পুরো কারদানা বড় সিঙ্গেল পিস 40 টোটাল 12টা কালার দিলাম তাই তো টোটাল 12 কালার্স আই হ্যাভ শোন 12 কালার্স হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়ে দিয়েছি ল্যাভেন্ডার মনে যদি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নাও রেকর্ডেড দেখো ল্যাভেন্ডারে প্রায় 4টে শেড দেখানো পার্পল ল্যাভেন্ডারে 4টে শেড দেখিয়েছি অনেক টোটাল 12টা কালার দেখালাম আমি সবকটা আমি প্যাকেটেও প্রাইসিং করে রেখেছি যাতে কোনো গন্ডগোল না হয় বুকিং এর সময় তোমরা শুধু দেখে বুকিং করে নাও একটু রেকর্ডেড দেখে নাও একটু কষ্ট করে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে তোমার পুরো কারদানা ওয়ার্কে থাকছে এটা আগেরটা ওশানটা একটা 40 এটাও একটা 40 পাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস এখন কারোর বুকিং নেওয়া হচ্ছে না আগে এটা দেখিয়ে নেবো তারপরে বুকিং নেবো সব কালার দেখে নেবো তারপরে বুকিং করবো इसके बाद येलो दिखाऊंगी सिंगल पीस 42 येलो सिंगल पीस 42 बहुत सुंदर है सिंगल पीस होगा 42 আগের গুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল 40 40 করে ছিল ये सिंगल पीस 42 में जाएगा না 3 পিস সেট হবে না অনলি কুর্তি হবে লাস্ট ইজ পার্পল 40 উফ এবার বলে কালারটা দেখে নাও এটা সিঙ্গেল পিস 40 পাবে পার্পল কালার এইটাও দারুণ দেখতে খুবই সুন্দর এন্ড পরার পর খুব গর্জিয়াস লাগবে পুজোতে যদি এইসব পরে বেরো না সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে এটা হচ্ছে ব্যাপার এটা সিঙ্গেল পিস 40 তে পাবে আজকে সিঙ্গেল পিস 40 সো ফটাফট বুকিং করে নেবে টোটাল 12টা কালার অনেকগুলো করে পিস আছে আর এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস যেগুলো দেখালাম এগুলো একটা একটা করে পিস अवेलेबल আছে এগুলোর প্রাইস 1450 আজকে অফারে 1250 এ পাচ্ছ দুটো বা দুটোর বেশি যদি নাও তাহলে তোমরা টোটালে 100 আরো অফ পাবে সো ঝটপট করে বুকিং করে নাও আজকে কি কি দেখালাম কটনের মধ্যে কালার থ্রেড মডেলের মধ্যে কালার থ্রেড আমি ডবি আংরাক্ষা 2 পিস সেট তারপরে মডেলের মধ্যে কারদানা ওয়ার্ক মোটামুটি এগুলো কভার আপ করেছি ব্ল্যাকের মধ্যে মাল্টি দেখাবো দেন লাইভ শেষ করে দেবো ঠিক আছে কারণ তোমাদেরও বুকিংও তো দিতে হবে টাইম এত চলে যাও তুমি এত কিছু দেখানোর পর বুকিং এর টাইমও তো দিতে হবে ঠিক আছে আমি শুধু ব্ল্যাকের মধ্যে মাল্টিটা আনছি দেখিয়ে দেবো আমি জাস্ট তোমাদেরকে ব্ল্যাকের মধ্যে মাল্টিটা একবার দেখিয়ে বৃষ্টি কি আনন্দ করতে আরে বাবা এখানেও তো পিস পড়ে আছে সারা বুকিং হয়ে না না স্লিপ
আমি নামলেই দেখবে, এবার দেখবে, দেখে আমার সাথে সাথে পুপু পুপু করে ছুটবে। চল এখানে শুয়ে থাক, নাও একটু সামনে। না তুমি কি ম্যাকের কম্প্যাক্ট ইউজ করো? আমি ম্যাক খুব একটা বেশি প্রেফার করি না গো। ম্যাক ছাড়া আরো অনেক কিছু বড় বড় ব্র্যান্ড আছে। তোমার কি বলে, দাঁড়াও বলছি এটাকে, স্ম্যাশ বক্স অনেক বেটার, তার থেকে আরো অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ড আছে। ম্যাক ইজ নট মাই গো টু ব্র্যান্ড। আমি ম্যাকের খুব একটা বেশি ফ্যান নই, টু বি ভেরি অনেস্ট। টিলবারি ইজ গুড, ঠিক আছে, টিলবারি ইজ গুড। টিলবারির কম্প্যাক্ট পাউডার ইজ দ্য বেস্ট সবে বলে, অ্যান্ড আই ডোন্ট ইউজ কম্প্যাক্ট পাউডার, সব থেকে বড় কথা। স্ম্যাশ বক্স আমার খুব ফেভারিট, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ব্র্যান্ড, ওটা ম্যাকেরই সিস্টার ব্র্যান্ড। স্ম্যাশ বক্সেরও একটা হ্যালো গ্লোয়ের একটা ইয়ে পাওয়া যায়, ওটা তোমার ওই গ্লো দেয় প্লাস ইয়ের মধ্যে দেয়, ওই হালকা টিন্টেড ইয়ে থাকে, ওটাই লাগাই আমি, ওটাই লাগিয়েছি। খুব সুন্দর একটা এফেক্ট হয়। আমাকে দেখো সবই দেখা যাবে, কারণ এটা তোমার ওই যেহেতু আইফোনে লাইভ করছে, হোয়াইটের মধ্যে ব্ল্যাক কাজ করাটা চিকেন কারি জাস্ট দেখিয়েছি আজকে, রেকর্ডেড দেখো, জাস্ট দেখানো। তো ওইটা আমি ইউজ করি স্ম্যাশ বক্সে, আমি দেখাচ্ছি, ওটা খুব ভালো, ওটা পারলে ইউজ করো, খুব কাজের। এটা আমার বোধহয় থার্ড ইয়া ফোর্থ বটল এইটা স্ম্যাশ বক্সের হলো। এটা একটু এক্সপেন্সিভ, দামটা বোধহয় 3.5 ইয়া 4 সামথিং এরকম কিছু। স্ম্যাশ বক্সের হলো, দিস ইজ স্ম্যাশ বক্স হলো। আমার শেড ইজ লাইট নিউট্রাল, তো তোমরা তোমাদের শেড বুঝে কিন্তু করবে এটা। এদের আরেকটা শেডও ছিল, ওটাও আমার স্কিনে খুব ভালো যায়, বাট ওটার থেকে আমার এটা বেশি ভালো যায় বলে এটা নিয়েছি আমি এবারে। আমি নাইকাতে অফার, আমি ফার্স্ট টাইম আমি ওই সেফোরাতে গিয়ে নিজের শেড বুঝে নিয়েছিলাম, তারপর থেকে তো আমি অনলাইনে অর্ডার করি। তবে আমি ফাউন্ডেশন গার্ল নই, আই ডোন্ট ইউজ ফাউন্ডেশন, কারণ আমি হেভি কভারেজ কিছু ফেসে ইউজ করতে পারি না, আমার একনে পিম্পল প্রোন। এই দেখো না, দেখো একটা দুটো তিনটে, হ্যাঁ, পিম্পল ভর্তি আমার। হ্যাঁ, ফেস ওয়াশ খুব ভালো ইউজ করবেন, ফেস ক্লিন রাখতে হবে, ময়শ্চারাইজার বেশি ভালো ইউজ করো, মেকআপের থেকে ময়শ্চারাইজারটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেরাভি যে ব্র্যান্ডটা আছে খুব ভালো, দেন তুমি ইয়ে ইউজ করো, সেরাভি ইউজ করতে পারো। দেন আর একটা কোনো, আমার যেরকম সেটাফিল স্যুট করে না, দুনিয়ার এমন কোনো মানুষ নেই যে সেটাফিল স্যুট করে, বাট আমার কোনোদিন স্যুটই করেনি, আমার একনে বেরিয়ে যায় সেটাফিল ইউজ করলে। সো আই ডোন্ট ইউজ সেটাফিল। আমি সেটাফিলের বড় বটল কিনে আমার বাইকে দিয়ে দিয়েছি, তুমি আই ডোন্ট ইউজ সেটাফিল। আর একটা ব্র্যান্ড আছে যার ময়শ্চারাইজার আমার খুব ভালো লাগে, ওটা সেরাভিউ আমি ইউজ করি মাঝে মাঝে। আর একটা কি ব্র্যান্ড আছে দেখে বলছি, দাঁড়াও, ওদেরও আমি ময়শ্চারাইজার ইউজ করি, ব্র্যান্ডটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমাকে একটু পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমি বলে দেবো দেখে। ওদেরও ময়শ্চারাইজার খুব ভালো, ট্রাই টু ইউজ গুড ময়শ্চারাইজার। ভালো নয়, আমি খুব একটা ফাউন্ডেশন গার্ল নই। আমি আর একটা কি বলে জানো, ফাউন্ডেশনের পর আরেকটা কি মানে হেভি কাভারেজ, মানে কাভারেজ ইয়ে করার জন্য আমি ওগুলো, কনসিলার, আই ডোন্ট ইউজ কনসিলার, আই ডোন্ট লাইক কনসিলার রাদার, ভালো লাগে না। হ্যাঁ, পার্পেলটার প্রাইস 800 দিই, আজকে অফার প্রাইস 1250। আচ্ছা, দিস ইজ 650 উইথ ইনার, 650, 38 to 46। ওকে, আচ্ছা, আজকে আমি কি কি দেখিয়েছি একটুখানি জাস্ট তোমাদের বলে দিই। আমি ডার্মাকো ইজ গুড, বাট আমি কোনোদিন ইউজ করিনি, তো আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, এটা 650 প্রাইস, 38 to 46, 650। যখনই এরকম কিছু একটা টপিক হয় আমি খুব ইন্টারেস্ট দিয়ে গল্প শুরু করে দিই। 38 to 46, 650 প্লাস শিপিং চার্জেস, ঠিক আছে, 650 প্লাস শিপিং। আচ্ছা, আমি আজকে কি কি দেখিয়েছি একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। ফার্স্ট আমি আমারটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, দ্য মোস্ট ভাইরাল প্রিমিয়াম ডবি কটনের 2 পিস সেট, প্রাইস 1650। আই হ্যাভ শোন নাম্বার অফ কালার্স, একটুখানি দেখে বুকিং করো। নেক্সট আমি দেখিয়েছি আজকে হোয়াইটের মধ্যে কিছু কালারিং থ্রেডে 750 আর 999 অফার রেঞ্জে। আচ্ছা, এটা দেখালাম 650 ব্ল্যাক মাল্টিতে পাবে। হোয়াইট মাল্টি দেখিয়েছি, হোয়াইটের মধ্যে কালার দেখিয়েছি। নেক্সট 12টা কালার দেখিয়েছি আজকে কাঠদানাতে, আর এদিকে সিঙ্গেলে 4টে কালার, টোটাল 16টা কালার দেখিয়েছি কাঠদানাতে। ওগুলোও অফারে, অনেকটাই অফারে দিচ্ছি আজকে, দুটো বা দুটোর বেশি নিলে কিন্তু অনেকটা 200-300 টাকা তোমরা অফ পাচ্ছ ওটাতে। ইটস আ হিউজ হিউজ সেল, ঠিক আছে।
আজকের থেকে শুরু হচ্ছে লাইভ, ব্যাক টু ব্যাক লাইভ চলবে, 3-4টে লাইভ। সো এই লাইভগুলো একসাথে সব নেক্সট উইক ডিসপ্যাচ হবে। যাদেরই কোয়েশ্চেন কবে ডিসপ্যাচ, নেক্সট উইক লাইভে কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, কারণ মার্চ করে ডিসপ্যাচ করবো। হ্যাঁ, বেডের গ্রিনটা আমি যেটা পরে আছি সেটারই কালার এখন দেখানো হয়ে গেছে। রেকর্ডে দেখো 12:30 অব্দি আমি মানে ঘুমাবো না, 12:30 অব্দি আমি বুকিং নিয়ে নেবো, বাকিটা সকালটা বুকিং নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? ঝটপট করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, সবাই সাইজ মেনশন করবে। হ্যাঁ, দেখিয়ে দিয়েছি গো, দেখা না হাতের কাছে তো নেই ওটা। রেকর্ড দেখে হোয়াটসঅ্যাপ করো। চলো, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা রেকর্ডেড দেখবে প্লিজ অপশনস পাঠাবে না, যেটা নেবে সেটাই পাঠাবে। ওকে, চলো, বাই বাই, লাভ ইউ অল।